tanai abuna sara nangla non separate state na ba geta different dinani bahike di সম্ভব না অনেক বড় সাকা যে মো দুঃখ নাঙ্গো যে বুঝে অনেক ইন্টেলেকচুয়াল কমেন্ট নগর নুখা যে তামাসা মহারাজ গেটা টিপারলান সানলিয়া বুবুর সানলিয়াं খাবা তাবো ডায়লग সে সানি তंखौ जों एग्रीमेंट सि खायाखौ एक देर मासेखौ जों कक सालाय माने हा बुई बছর बड़ 20-30 বছর डायलग बुङो इस्तिमुर प्राय 30 বছর डायलग बुंखा तारपरे बड़ समाधान खा इंगाके नों ताबुक नेने और जे जों डायलग खायतोंमोन नों बायके जों जे साइनानै नों गेट टिपलेन साइनानै महाराज साइनानै बाय साइमा खाबा एग्रीमेंट खालायमानि परेबो एग्रीमेंट बलायो ताम सैजाक दं अमन नायै मानि परेसे नों सादे जेनर गेट टिपलेन सानलिया आफुरचिनि बक्तब्य जों ताम साने पाब्लिक त जोंनो क्वेश्चन खायनाय नरक ताम मानखा बा तांगाय कलिया चिनि बक्तब्य जों सानो किन्तु नों मायसन सिगांले बायके साखाबा अनेक बरसा महाराज और फाइलिया खाली थांखाखौ सब सा टिप्रासाना साव बुइके बसाया सब सानाय उ पाताल किना हाय सानाय उ रामपद हाय बरक सानाय उ विद्युत हाय बरक सानाय उ मंगल संग हाय सानाय कविता जमातिया संग हाय सानाय हमति कतगुला पेटुआ नेता दंग आबरनो साव चिनि जेत मान थाइनो ताबो केबेंनै साबो कुनु बुनि दफन बरके केबेंया साबा केबें रामपद रोमान स्क्रिप्ट ना खबर रामपद साबो उंगला देवनागरी अक्षर मारिनाय ताबो खायतामो ख्रिस्टान हदानि टिप्रासारनो बने एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनायखौ नों पाताल किनानि बातिल खायगेर ता पाताल किनाबो ख्रिस्टान बले कविता जमातेन खायगेरा ना बा विकास देबबर्मन खायगेरादि शुक्लाचर नुवातेन खायगेरादि मंगल देबबर्मन खायगेरादि प्रमोद यांनि खायगेरादि गोबां बा दंले प्रेम कुमार यांनि खायगेरादि खायफुनुंना बानो तां कक थाइसाबान बरक सायाला दिनै बंनि मुभमेन्टनि 25 डिसेम्बर बर दिन बर मुभमेन्ट खायनायनि टिप्रासाव तां खायमेया बरक तां कक थाइसाबति साया पेव बुइ कक साका इंगे लिडार कक साका आरो सिम कमेन्ट हामिया खायनानि तांगै खायमेया बरक सातुनना बरक क्लियर खायो तां सायमेया दिनैनि हा दफानि ककने किसु साका बस्ता कान्दिखा दिल्ली वतलांगै चिनी हा चिनी शासन बांग्लादेशी गो बैक जे बरक चीफ मिनिस्टर अमुक चीफ मिनिस्टर वो बांग्लादेशी हिनी सामाय बनन रिसा ततरा रेवै बबेनि हेनसि बिलायखाबले नुखाबले जों मांख्लि बें थाका बंनि दफा हामजागमानि फुंसायनो जारा नेशनल पार्टी व थांनाय बरक एकटा कक सायमिया साया एकमात्र जारा रिजनल पार्टी खायतंनाय एकमात्र ताबुक बरंना बखरक तिसावै गोप्लाय खायै ताबुक कक सायतंगो अमले नरक स्राय सारायनको तिप्रा हासन बरं नुक दङ एबं बुबा गेरेन थैफांबाय जों ताम तुबिमान माया आफ्टर एग्रीमेंट नि परेनो तिप्रा हासन बरं नुगान एग्रीमेंट नि बागै बुम हाय प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा आगे केन बि एकॉर्ड नगै मेन स्ट्रीम अफ खायमानि एकेबा एटिकेट नि जे एकॉर्ड खाय मेन स्ट्रीम अफ खायमानि बबो हाय प्रोसेस खायखा ओमफ्राय अग्लाम सालाय खायनानै जोंनि बर'नि हाम एंनाय पिस्टक अफ खायनि बागै अब एनालिटिक नोबल तो मुंना महाराजानि बिसिंखै बा इंडिया गभर्नमेंट नि बिसिंखै जे पिस्टक नि बागै कचारि दं खाय बर'बो कक सायमानि बिसिंखै बबो हायके सिनि मानथाय इब्राहिमनि दिबासन खाय सायमा एक नंबर के नों सामान के काय ताबुक जे चिनि को गेट टिपलानि जे डायलॉग प्रोसेस बसु जरा एडवांस सुखा अबन ब्लेना ककमुखा महाराज सायरिका समुद्र कतमाना जों पारंगै किनारा सबैका ता किसा ओंखायनो जों हापारो हाबै सबैसोनाय तार माने 90% जिनि डायलॉग एडवांस सुखा एवं बुबगारा आबन तैनो दिल्लीवा ताबु आसुकजा कक सायतंगो কিছুদিন আগে দিল্লি অন্দর নিজেন থাকা G20 नि সম্মেলন नुखा ताबु पार्लियामेंट सेशन चलितंग अमनि परेनो एकटा किसु गय तंग एडवांस सुखा आं निजेबोत बुबागारा बाय त्रांजागै डायलॉग तंगदे दे टू दे बुबागारा बाय चिनिबोत कक लामसं सालाय तंग बसक एडवांस सुखा तामनाय बै सुतरां आं अमखै सायमानो जे बिसिताय दिन करिखा जों हापार किनारन सगै तंखा एग्रीमेंट एकदम किनारन चिनी जे सानमाने जों बरनरिका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नायखा चिनी बुबागारा होम मिनिस्टर बाय अनेक बार कक सालायखा फाइनल नि बागै चुरान्त पर्यायनो दङ
engke abo top level thamani pore no chini agreement ung thanai ekdom kobo tongo ke o jorabo no tabu enele tirong no bo norobo nongni dialogue no complete khai norobo phaidi nongni san mani nongni kordi karon nang tam san nangabo to demand to submit ma khaine epore bong theke reply manai bo bat thanai bo bong konai ke duita party ni bisingo duita group ni bisingo government of India by ni niyango tipramotha ba government of India by enel tin bisingo kok salai understanding umani porewo no to agreement ungle ekakai chini kaka prai 90% no chang advance ungja tabo NLFT bora bosek jara advance ungka tabo aba NLFT ni jara choba khai tongnai leaders rong borno saiman nai tamon kai sing nayo singo borno dum sawi tubui agreement khlaitun kaham borobo kaisa dofane bagai choba khlai mani sacrifice tang bongne ke borobo kaisa kaham tui phaito singo mon nayo ekakai secondly ingka tin bi chukti tabo o chukti ni byaparo hingga hingga ka angki sana ne musungo tin bi chukti umani busu bosoro kanong nadi prai 40 years kasa kasung ke tini o chukti implement government of India be jakhai mane implement tabo ungsuya ko bo ungsuya hingga kai je sikari baro radio station je kholonan pok pangman chukti bo abo tabo complete khlai jaya ko abo prai 60% tangai tabo prai tangjaja kabang maro construction ungka কিন্তু abo tabukbo tangjagya complete khejagya hikakai obono tabuk je government of India by je chukti khlaika kaino o chukti ro kajjo kori dangno implement dangno omo kaisa bkhau mithik draija omo kaisa bkhau mithik ja jemon etitep ni chukti 1990 ro government of inkota Tripura by je khailai mani aro inner line permit ni kok sijak tongo edisial kan inner line permit impose khana bal kintu 300 বছর thama pore khlai jagya 1971 ni 25 মার্চ ni poreo bangladesh ni jara phaina aro sijak bangladesh ni borok phaina hine borno identify khai nori rokhna ni kok pamon oroni bongna tese phirogi rokhna ni kok pamon abo tenipse pointa kono step na jagya tangi na jagya jeke neng saka main stream of phaidi government tok khaidi to khai koklam salai agreement khaimen pore jodi tabu ni implement khaika abuni daile saboba government nong na ble ke neng government omtikin puitu masari nai je neng agreement khaika ka abo je neng implement khainai o assurance le neng mari nai tar pore na agreement ungui mano inka abo government of India tabu ni government of India ni authority ni daitong kha enele tirna biswas neng masari nai neng jaki suri nani omne biswas masari nai je neng agreement khaimani jeta condition tongmani jeta short tongmani omano neng implement khainai ne neng borno assurance marinai kok marinai puituma sarinai suja kok ei ingke to sombobya jemon tabo tipramo thabai ekta agreement ngane jini ekta confidence tongo jeng o dabi bai o dabi no tui jeng judi ba omano tui jeng judi agreement khakai abo implement khaine chin ekta puitu saman bagi to jeng tabo advance sungui tongo ke puitu masar legna singno puitu masar igrane enele tinobo government of India puitu masar ne tarpore dialogue success sumaita Mungkin amo hai PNB accord, ATTF accord, mungkin SD group, NLP ni SD group ni accord, porno eksekutif anggota kan. Abun pore, kabama experience kan, ni je bolong ke tong min istino phaniro. Apro ke justo no saitu bhayu. Kuk kutui bai, kok kutui bai. Kintu main istimo je pro phayo, apro ke je kok rumani abo khaije gya, implement khaije gya ni thamate nang khasin je samai. PNB accord ni je sikari rail station ni kogrok ba ATTF ni khasing te je accord mani inner line bargi 1971 ni je Bangladesh ni je khani ro phirogi ro hanani abo hairo je chini dofa no kasribi tonjak mani am hai mani ro am hai dabi a dabi ro se khaija gyami thamte abo analytic ni khasing te jodi no ke main scheme of kai omosuk khaine ebo bo proses ti khai ke adai khai manno nung ka age sang pulan ekor to khai khai ba abo bahake mane public ro na chung bahake buchi na ke I omo khai ke phake ba analytic ta khai to na ro mi bisingo phan thum ta je obo khai ke phake han ka chini babe mani mano ba ta ha mun nai chini to kan babe abo enele tini leaders no saimanai
गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय borok tamo dabi tui fekai ba busake kolai kai tam hingka kai ang ta dialogue ko kari enele tinin ojamarok sa dialogue ko tongo sutrang abo borok na decide khinai bor butike fekai kai bodok ni kaham tu menai dialogue khaina thangka borok busuk success khlai mano abo bongni upor depend khai তবে যেটা এগ্রিমেন্ট নং যে সামানি যে এগ্রিমেন্ট খাইকা ইমপ্লিমেন্ট হুইয়া जों आबो मुभमेन्ट मा खायनाय एनएलपी एसडी नि ग्रुप नि बंगनाबो इमप्लिमेन्ट नंग टंगा ब्लां साइमिया कै उं टंगना किछु किछु प्रोजेक्ट बंग रां नि सिमसे पैकेज आबो बारे ताइ कोन डिमान्ड करे किंतु एटिटेप नि जे सुक्तिंगि फाइमाने जे ललित देबन माने तिफांबाय किंतु बरप तिनि मुभमेन्ट करे मुभमेन्ट मा खायनाय किंतु तां मुभमेन्ट खायाबा तिनि निनि बिकेरां खलनि जा आवश्यकता बारे ने तीन तीन भी और फाइका मेन स्ट्रीम फाइम पर जो ताबो तो ताई बरो मुभमेन्ट करे गभर्नमेन्ट प्रेसार मारि नाय प्रेसार क्रिएट मा खलायनाय जेमन ताबो नों साका गाहाम नंखा जे एटिटिउड नि सुक्तिं को माने आं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लयार बाय इनको बतिफ्रा फाइनाय आनो कगरिका बर फाइनाय और फायां मालायनाय एवं अरनि डकुमेन्ट्स बो कालेक्ट खाइतलां थानाय जों एटिटिउड नि एकर्ड जे इमप्लिमेन्ट उया अब दीर्घ दिन आं बुबा गाराबाय बो सालायका इनका बो साव तंगरादि अमनो एकम खाने किंतु ताबुक आं नायो जे अब एकटा सुप्रीम कोर्ट जों एकटा पिटिशन खाइमा खांजाकाय फाइल पिंको जोंको खाइमा खांजाकाय किंतु म कोनो ना कोनो दिन एक दिन अमनि हियरिंग नाय एवं बाद दिखनाय ए अबनि व्यापार कयदिन बिसिम सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लयार फाइनाय तिरब्राव या बो फोन कक सालायका बो फाइ और निचिन जतो डकुमेन्ट्स कालेक्शन खाइतलांनाय नांगमानि এবং যেদিন সুপ্রিম কোর্ট যত এফিডেভিট খাইয়ে ফাইল খায়ানা আদিন যিনি কয়েকজন বরক जों সুপ্রিম কোর্ট তংনানি বাগै जों চাইতনাय অমনো जों তাবো আসু জরালে जों एडभान्स सुंगि तंखा হয়তো आरो बुबा गारानिबो सुबा मुं जों माननाय हिनि खाखलाय दंता तब एटिटिउड एकॉर्ड जे फाइमानि मिन जे डिमान्ड तो नंसागा नालाय बायनि उनसे आरो सामि बांलादेश जे फाइरो गिबिरनानै अब यहाँ लोग ताई बोनी काइबिसक आपरो डिमांड खाइजाका जे एकॉर्ड खाइ एक ना एकॉर्ड साइन लाइको अब गोबां मानो तंगो आरो निने थिकानि मुइथुक्रै तबो आं अमनो प्रिपारेशन नाय बनर कग्निशन नाय निम खयाबा आं डकुमेन्ट्स दा आनि फाइल तंगो तबे 8-9टा अंग तंगो जस्ट निने जारा रिटर्न फिरगै फाइनारना चाकरि दिका कै नग रकिस तांगै दिका किंतु और मॉडल विलेज खलाई रिनानि जे तंगमानि किंतु अमरि जागलिया बुखुक बायाबो एकटंग को करे बुखुक बाय साका किंतु मॉडल विलेज खाइ जे रिटानि स्ट्रंग रिनान तंगमन अमरि जागलिया हंखाय ताबो किछु किछु जागा आं साइमाखा एनएलपीएसडी ग्रुप नि बररबो बरबो नक तांगनान बागै किछु किछु काय बरक हा सानमानि अबो ताबो बिबन बागै के कसाय तंजाबो किंतु बरक निबो कोनो मुभमेन्ट तिनि नुगजागियाता काय तामो खलाय तंगब तो साइमिया तबे तिरक तिरक खायै जों मुभमेन्ट खायनानि बागै आं वानसुगै तंगो ओंखाय खाख्लायो जों सुदु डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जिमि ओपन लिचिरा खमाय सिमिया जों कुट दगबो थांगै आइननि लरायबो जों खायनानि नांगौ अकक जों सायमानान नांनाय ओंखाय आबनि बागैना आइनतै दा जेहेतु ताबो गभर्नमेन्ट जोंनो अब इमप्लिमेन्ट खायन तंखा कताबो आइननि माध्यमे थांगै जों आबनो प्रेसार क्रिएट खायनानि बागै जों माचाय तंनाय अलामोसे जों मा तंनाय होनना आं खाख्लायो Bisa, mohonlah dari bising teh di pramu tani teh dulma baik di prasarok no muthanan bagi 90% agojak সমুদ্র ni pair kinaron sabui e je koglam salaimani kecaro je laithungjak sal kisa seka ba tabu ge proses soli tomani mane manthani di prasarok ni manthani bagi ko bhage ko minister bai pura mukok salai tongo महाराजो फेसबुक लाइव को खाई साइ तंगो आगे ताबो कमा कितासा रमे माने तिपामो जे लिडार को साइ तंगो जे पाइ किनारो सबिया 90% कोकंखा आ कोक सालाइ प्रो जो तो तिपामो थानि सिनियर लिडार इंटेलेक्चुअल फान होनथों समाजपति फान होनथों जो तो न मिलि उइदा आपरो कोक सालाइ जागि तो ना आबो तमतिया समाजपति नों आलादा ग्रुप ब्रक कोक साला जों तिब्रामथनि बुबगरा तिफांबाय जों आलादा आईपीएफ टिनि आलादा ताइ व्यक्तिगत भाबे केबो थाङै दा मालायखाबो तां सिक साइमिया तबे जों डायलग हमखाय
o समाजपति जों tai IPFT bo borok khaika asuna khaitango ang oro jonojati morcha rongni kuno neta tetarok thangai kuno demand khaikai hinai ang kemo nugiako tapsu pojonto borok je tiprasarni bagai kok saika ba kono kisu khaikai hinai kintu chini moklo klaya ebong borok demand bo khaikai hinai ang khanaya borongso kebengna ni bagai se borok oro saito guitongo podre por kok saitongo geta tiplen maya omuk maya podre por kok sawi bahai kebengi mano abose saito guitongo jeta siksidol dabi khailai pro kebeng ma hai abo kebeng dagai tongo sir abo hai je समाजपति IPFT abrong bising titersung Simon Kha photo ro bonukha kintu sal kisah sekang dai wesa maharaja je Facebook live thai samane omi sabe kokong lai kya abong lai kya abon bising tiken norok no reading jaka he ke ba norok ni abon norok no confirmation dar jaka je information dar jaka je sum tin he ke salaya thang tong norok jotno phajam ha ke reading jaka maharaja sing da sachung thani malai na abo to joto niku dialogue to joton thanan kokja jeto buboga chini mothani chip inke bonono nungnai karon bini tikhangbaina to chini dialogue surungmani inke tabo to bibino stage dialogue khaina nang kok sanan nango abo saitongo jokhon te churantong thangana thaina lungana agreement ngana abo ojamarok thangnai ojamarok bo tongnai tiprasar ni man thai de demand tongmani abro a agreement no ber jagya pro ungya abo agreement pore sarita abon sikangton baike nang sanaba ha nang baike sane khanata mungne nang sala nang khanata mungne tini dong ko kha nang khanata mungne nang sai nai gradi advance baike nang sanaba nang baike advance sanai khaimani pore nong of the agreement copy to jeng khogui to ni manglagle jeng tamo tubi makha jeng no abo jonogon thani ebong bishes kore media rongni boskang jeng no tubi phainai o dabi ungkha sabo soi khaika sabai soi khaika oboroko chini lukurongni buskagono dadak sidak seng tui phainai bile khogui ton galak bile aboni pore norok naimani pore analysis khai norok sadi afro kintu abu nagele nang tam khai kok ungko naba silse kok saito naba omuk ungkha omuk khaimalia omuk gri khai ahediba Tini zarani news by kopin norok paika te o isuno tuwi ani je simajoti norok paika norok no belai sewati panti paika belai hambai tai norni media channel bisingti jara mane rok borno bong hambai nai sai odapani je jungjal khalai sin dafarok khaksangai mayang tomani lama siang tomani borno ang haino hai je ani sugmajoti kerong barani tong kerong raitani bisingti bo hai kesin dafani sai ya phangyareng sini manthai ba tongthai abo dabiya ka borong tibo sawano kai angbo Facebook ro nukha ka babona ang so serious ngjagya bo jotno thansang nani hito tabo ro hotat korea dili thangpuru tangi ringi khabo kaisa ani bo khawle sung phaikya tamni baga hati sakana okok to agi election is sakang tipra motha sorwarno angsawo saka GMP जनजाति मोर्चा आदिवासी कांग्रेस ते जत आंचलिक पार्टी तो फेक्या कॉम्बेस हिंका माके परनो जत रिंगे बरबो तिप्रा संयाबले बरबो आं बन लिटार कत रे मालाय साव बरबो बखाखाय दुजां तो फे लामा माय हांखाय तो जोंबो मोसागाना फनो थलाय मा तंगले हिंका आं सालसा बांला हावो चिनि बरम गनां कामिनि देबरनो थैथेको te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitongba जों salsa bolong lama koroi thupuru masachi ni gana soksa sutong haja yang kai leng leja mutri thangjak engkai yang da kami ni ang khai je masa tongman digi na tonga haipana ani gana ang kai hor musung burum to kai nan kai masa engkai yang kai jodi masa sobrokan sa phai ang kai mutri thangjak ni jin to thoitong bohang kodoma tolao ang okon tang masang dukhoni kok sate sabdang ni kok saitang okon sakang kai ya phangono sung tamung tongha tamung tongya sung abono buje sujan tabo
all paithak ni jorao mahai bini je netrito bai Tripura sorok jotono phaika asuka phaika orwa ani bele khana bakha bai English ke pain ane ekdom suli pen tongo ang bo bai gana tongi pojonto kok sanani ani budiron thasabani nani bonobo upojok tong malia bagai ang abang bena sekang samane jara regular media nai tong ero khakha gana tole Greater Tripura no tu political khanya nai ke nei pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 तारिख अक्टोबर 2021 आंथन दे दुtung angkai anthani anoko phai bokok ka ni no ang okon tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yaksi yagra garing khungsa tang ka jeng saimano sungmal kongrui nangu busu bo kontham hapiwo angka pala kongrui nango abon pore kasara support ok bonango omo haike je support nei je eta Tripura mosani nok tangmani কিন্তু o nok tangmani tamo nukha ngole Tripura mosa nok tangmani aro na pala musuk kona burini pala bo krui sungmal bo krui haina support bai simino budu bai sim khalai mahai anga prun saimangka karon je leader obinar phaha paika borok leader bangjago khanatung jotong takuro leader bangjago tani bagai ke chitle kom tiket kom MDC 28 jona si engke MLA 20 jona engke busu phaika ata je 20 engka kai sung semano 48 jona si engke leader bleno gobang nangle dofani samu tawan chuktun ang horizon deborma kisai misa serengka hane angno joton angno koina angno jamai wansa ko khlai ma hai khlaiman tawan chuktun boi baksa no question khayro kok du boi khayo comment no go siu nogo aso ko simino boma sai tongso ek budu boi ko saharo nengtai busu noko sima aso ko sai tongai ga ang saka biangti sana antak sadi lamas kerika kara ancolik party kasibas kerika patol konya tongo bo thangi sepeka BJP engka Tripura moto thana mane angaro jaga sijalia soyang ras poribar ni chini je protinidhi sin Tripura sani bubagara ang bo sigar khaya tabe angle bon bubagara hinlia bana jetu kaisa conference diklai ka ngabon sobe masawo bo taisa kubui dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangnai teksa bo sincere dingna nangnai teksa humbleness na nangnai bota wansuk jen ta tabuk Tripura sara excited ngai sung bubagara na ang nang hunai wansuk la yoi waisa na election hunai bisi kudungma bubagara ga salthang ang new generation tabuk englai tamani abonot sini borok bonotei da binle rajdari bo tongo rangri bo tongo ekta kisu khlai maron hi wansumani bobata mangkha tabuk ango jonagon sungu ang bini bildi sungmaya ang bono first 2 tarik April 5 tarik April ka February sina Tripura mota khamani 5 tarik 3 dini pore ang malai kha rajbari bo tini borong morang ta sidam sangwa prunun bongno bang nugu tai tabuk MLA Ranjit Deborma bo tongo tai Mr. Sumen Deborma sono tongo tai ko ekjon chere student bo to afuru ang bono kagos potro document rikha bo kagos no rikha engka ang norno bo jotono tabuk phili phunuman anthani kaisa memorandum phlajak 41 pata in details iko mo bonang riyo afuru bono rikha ebang abone respond National Human Rights Commission reply mamara korok ang bono jotono rikha paitho oro tam tong oro 184 jon raja tongo bumung tongo bo bosro busuri fuji phaika boni bo tongo 1971 jara sini hano sekpeni sabba Bangladesh refugee phane aboni sangka urjak tongo ngkaite nini merger agreement ko go tongo instrument accession ko go tongo tai je North Eastern Derogation Act ni ko go tongbayo tai citizenship ni bo samoyo সংবিধান কার্যকরী খাবর যত ল বাই ফিট খাই ওয়াই সুবু একদম লাঙ্গা নাই থকা বেখরে রিজাক বঠাই রিজাক সেবজা হাইকে আঙাফুরু বড় রিমানি বনতাম সাকা নিনমা পয়নার বংক মাইয়া নং খাইমাম খাইদি আনন্দ নং অন্তত দিয়া যাতে সিনি বিধানসভা জরা সবিন আং খাইনা রিনি আং খাই গ্রেটা Tripura নং সাকে ফাইদি তফান বয় ফাইদা বাসন মারি ন আং 5 তারিখ তফান থাঙে ঘোষণা খাইকা থাঙে মালাম চনি বাস অ কর্ম তিনি আংতাঙি মা সাংকাই
je tini bo saka thansa phaidi thansa ni kok sawoi jotong thansa angkha a jaga thansa sabo ringlia bini kaisa noitik abono ang correct incorrect hna abono correct nglia wrong ni por hanga kaito bo sikon jagano incorrect bo somoyo party sangoto khamani sakang JMP ni leader no tiprasar no janajatin leader no bin kata songrok sible jisun korta songrok ringya ko dofai dofai sanan tongmani je sini problem oba hengkha sung phaidi tabuk joto thansa khlaiei wan sumung kasangano noro bo JMP ni khai tongo subo sonka প্রশাসন আসুকা হেপানা চিন পার্মানেন্ট সমাধান করই হনি ব যতনা বন বুবা গ্রাহী জিতেন চৌধুরী সাপচং ব চিনি সিনি বরম গনাং জিতেন চৌধুরী সঙ্গ বন মানিও দারারা সরন সঙ্গ মানিও বন মানি হা কেবস করই এনকা নিনি জনজাতি মুরসানি বলিদার মানি হা তংবা তাগনি মাসা মাসা বরম গং থাকা বিনি আরওয়ে এমন সংকীর্ণতা বখা কিসা মিসা ইংলিশ না হিন্দি না আবহাই লিডার পানা বিনারা এমন বখা চিকন মানে সাইসংনা आंनो एमएलए बंगना आंनो एडिसिना एमडीसी बसानाय आंनो एम बसानाय आंनो एमएलए बसानाय आं मताबो मन्त्रि साना बयता वाखलय तंफिया एकदम नांखाय जाखापानो काफिगे काख्रुबै फानो तेससे मन्त्रि सालायसन ना बहाय एम लाय तंबायो बिसिं यांग बीजेपी हेता आउदंले मुति फना अंको थांबाय का अंका खबर मालाय थांबाय का अंका मालाय माने बुइ सालायो बर बीजेपी नि बिसि आनो साहरो अंकाय आं तो बीजेपी बुखाया आनी नरक स्पेस नुखना आं बीजेपी नो साबले बीजेपी नि तिप्रासा परमानेंट बर तंग जनजाति लिडार खुनु दिन आं साबले आनो रोड मैप नुता आं दफायक थिन कां तंगो तिनि सजरा आंगासो गवानि वाइ थामनक तख्रुक जाफानो हुमकी हुजिति तो वाइसबायनो 2 तारिख इलेक्शन इले खामानि पाइमान परेखा 3 तारिख 4 तारिख खानारो वाइसबायनो पेट्रोल 20 लिटार पाइ न हुक सबै थाबला खानेन पनो हुमकी जखो आं हाय पासो ताखो नोंरे खाता kaham ko nini kepala sejak ani kepala sejak tengok nini ya ko artinya termat ini belum tuh ada ba kaisa honeymoon kayak ta plan satu plan baik kurus dengan kayak honeymoon honeymoon korot aja yang coba borni jibane kuno certain kiri play ada sering gang tini media tentang orang antaku kuno wana ya kang mas hong kai tahu semua wana kono kicu kiri yang kata tahu baksa Ancolik party tanyang liah nih national party ko thangkai no seng Maigola ganang senai rang kopolong sende kopolong Almira kopolong nai ta kongres besang sobis fekena seng ekdam pura ko rangsak ni ya klik khari ke manjau nai hob relai jau asal ni route map arab thangai dillio thina ang rangsak ni khoni tongo aro ni no khoni ni mani tuna ni route map se kurui thangai aro thang saimanai borok opojok to singi meko nini thangai buku ko saiman pano english leng pano boy kok saiman pano nini je ohani besaroni nature of human fundamental rights under the written constitutional provision of the written constitution of India arni provision tamo ngi violation kan ngabno thangai seit langai yasi bogi musugo mutingka bono bujogo suku khala baka habna nangai ble tabo sejara abohai document rimanai kebo grei tini medem iso no CPM ni even parliamentary MP several person tiprasar ongka kuno dino thangi parliament sini problem no thawi sai sakaba jeseng muti tongani tini je borok khari phayei national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhomonti borok sikka monti borok bacha asu dikha asu besari bong tola tonglai se tabo khai no dalal rasati khai ma kesen ngai sukka musuk bazar dalal khai phalai lap chalai ma hai political dalal khai musuk dalal khai ne ro bisile mamuya 500 1000 2000 mai phele jau gachin tiprasaka political dalal tabu congress khane ro political dalal chi bongthan kono permanent sukru boro khana khara to anu saton masil jakton ga CPM khane ro bagi samni dalal 10 dalal ta BJP khaitana BJP jonajati morcha nai khakala bulai bersini yang dekai tahu rangni boksa ngai sene ganang lai temun hare ni department kaisa se onin department e se neng fulfill khlaye ni duty neng khlai meya usang congress tanggui oro tribal fair of amul khaina khaba ST rong bagai engka congress ni je NSC aini je khainai samrat rai sang tangi phekai bege the boro watam no chinti prasan saimanu kise misa khana kangai no sudi rai bormon year fit to become eka mukhomoti minister ni sire
se horizon debar mangkai jesuba ko kaham saitene musuk gada bat parsara kichu komen manya sengki sudi bormon sampai tar korlai mana moton singka ain siadaba ha tahu sudi bormon ni baksa rom la 244 sorry 125 amendment abono to ye beri sasuk wen tahu cinti prasar khukti ran tota to turus sir kothon lai malis sakanga molom lai pano tobo ti prasan tahu kongres namani ang be malai kha ang tine mede miso ang malai joto baino CPM leader wang malai tu ta malai tan bo ani borong ble ani satai sai pheta angka kongres khani leader wang malai boro bang malai boro ani je satai chau nenga mo hai khlale india ang saka ano direct kongres sabna ka tawang hala tung dari tung saka ang buzono dari tung kata mo ek number hangkai joto 20 Sydney joto tiket bangani homo bangani plus arni joto karyakori block committee homo committee joto ni sini authority mane जनजाति ni সম্পর্কে abone pore hangka sing sorasori sab samay no Dili be kok sana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry kengka all India wa sudipor mangka invite member ane tipra saka hani si malingang juripa mat totra si pas masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहे हैं कि हमारा तिपरासा के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी वा आंनो नंगरी नहीं आंकुर समया आंगारन में कलागा आंनि ऑल इंडिया नि पॉलिसी बीजेपी नि पॉलिसी बजा डिफेक्ट आं आपनो सबै आं थांगे बासन नि मेपर नंगाना CWC पोस्ट नि हरदि किंतु हमको लगाई नों तिनि त्रिपुरा नि फाइनान भाइनेर बंशनकारी खान त्रिपुरा संकारी करे आराबो नेशनल काउंसिल बीजेपी जनजाति मोर्चा है नेशनल काउंसिल तो गई CPM नि फाइजो सिनी कॉमरेड बाया संबाय बंनि पॉलिट ब्यूरो सदस्य till today there is no become any representative as a politburo member ana ansari de mang kabaro sini tongo noi tar mane nin policy maker kerita ko all India committee tongo all India committee wo soisha satcha plenary committee meeting rogo arawo nang kok sana sujug bana mano 5 minute phano feba nang jodi na CWC congress ni ka 39 জন angka nang bai 40 kai অন্তত 10 मिनट ले टाइम मारनो प्रोटेक्टिव मंत्री 10 मिनट का अंतत माफ कीजिए हमारा त्रिपुरा का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ाइए हमको तो बार रिप्ले आं सालसा बोपाल को मासासना बोपालो आने मेसेज ताक बोलो gitu ताई वेस्ट बेंगल मत दं त्रिपुरा मते खरमै दं आफुरो आना 10 मिनट सामानि आधा घंटा लाई थांपानो बथाक हिसिंलियाले 1.5 लाख बरक बोपाल आरो पिपलानी भोपाल पिपलानी तो तंग सिनाजी बानगो पिपलानी के बुंनो खना तिन सानथाका तिब्रा सरक आरो थांगे काली मंदिर नि आं आरो थांगे वाना का जों बर थुंकाय 10 ने काली मंदिर सारो एरिया तर मासे पास होय कानि गनो आरो थुइ माफे जों थुताय जागना दि वाना मा सिंसा बरले बुसुति एरजाक बुसुति बक गजाक सिनले बजागा तंग सरी बथ लेना जागा तो तम बुनिके इस्कन मिशन जगन्नाथ पुरी मंदिर हमक मंदिर हाँ जो तो नहीं तो मन अब तम बगैबा विभिन्न जगह फेके बहुत थां थुयो बांग्लादेश फाइ फेके अंका आरस थांग रोबर कइथि आइसे भाई अमक थे आइसे ओ कौन तंग मासा तिने अब मेरे मिसे मासा संगमानि के ब्यांग सामान के ब्यांग हानो संगमानि बांग मुत पइथें या सिनी बुबा ग्रा नै जाबो जों तलाय माने प्रदुजी बन आंसाका हर हमेशा कहे रहूंगा जब तक कोलकाता का बारीक गर्ज जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने त्रिपुरा के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा टाटा बाय बाय आपको हम कहूंगा जरूर आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना घर बिकना होगा नंग आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुर खिदालयो बिचका सरी इनका बंगनी मैनेजर होते कुकमैन वाशमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजै गेटकीपर वानजै सुंगिना दे कोलकाता हो उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंना बनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटन आइजे फुंसे सखनाय दोतला दालां कसा सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट
Kolkata West Bengal di ke sos pakai neta plat cakai nai itu darah kelana ronai nai ang nano kuwi desa itu angka pulas sekang des hantare jaite deo তোমার সন্তান নে রবীন্দ্রনাথ কবিতা সে আগে সারে পড়ব সুমান মা বিগুরুঙ্গার বুইন্থা মাস রঙ্গু কেরল থাঙি কেরল কাইসব বিগত টঙ্গ হ্যাঁ থাঙি নং তামিল থানে তামিল কাইসব বিগত টঙ্গ অন্ধ্র থানে অন্ধ্র কাইসব গত কর্ণাটক থানে কর্ণাটক তো কর্ণাটক নং কাইসব নং কর্ণাটক শিকক কাই পরব থাকি আর বড় পথে গাতে গাড়ি মোটরসাইকেল খিলাইতে নো চাবি চাবারি জায়গা শিকক সে করি শিকক বুং কালচার সে করি খা কুবুইতে থাংনাইটা Sinoro agor nangaro motorcycle lama brake langane engka tala ganang chain jakse ani gurkha bustam pro CBZ hero Honda tlangi rikletang wais katal apran logolo te khungni tlang wais bangkarisi baike tala bokho sase malia gatane akauno tangsa thansa samsung obigota gerari khlaigari dofa mane berai gradi nangora kuno kom degree pore pheka english rengka hindi rengka joto rengka nai baike present khane sringlia ang tinau te semutu khana yo tini thansa kok sawoi যখন ছিতে যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এক না থাংপ্রো চিন ত্রিপুরানে আফ্রো ইংজা খাবলে অমিত শাহ সংবাই আসাম বাবনা আড়াই ঘন্টা মালা লেখা আং থাইয়া পানো সাবসা চিনি বরম গনাং সুনাসরন দেবনমা সুমিনে বনা বিনগ থাঙ্গা আনো লিস্ট লাস বনা সিরিকা সাবস্তা তাম সাকাবো সাইরকা আফ্রো চিনি রাংকল সাবা তঙ্গো তাবো চিনি দাজগদি জ তঙ্গো অ্যান্থনি তঙ্গো বিশ্বজিৎ কলই তঙ্গো পাতাল কন্যা তঙ্গো অনিমেশ তঙ্গো গাইতাই মেবার কুমার তঙ্গো তাই তাবুসিনি যে MLA বরং গনাং চিত্তরঞ্জন দেববর্মা তঙ্গো ও তাবুক যে এডুকেশন এম ফাইনে বব তঙ্গো আ সময় আসাম বাবন আড়াই ঘন্টা কক সামানি স্রাই সের আফ্রু বসাও নর নি সংবিধান কোন দিগনো ভায়োলেশন কা অম হাইনরা প্রমাণ কা ন সংবিধান ফ্রুডি আং অমিত শাহ না আং নাই অধিকার ফিয়াবা নর অবাহিকা আনি সরকার BJP सरकार ani सरकार om hai kaite chutung opla kapla kelas jeng baidang nang na sing party ngo klai RS klai del dana den klai hai kun na sararak siborok siring opla kapla no klai li khato kubai kono saigo sidi a somo hampa hiapa no ano seleng jang nai rokhna di taupoti nei ta Narendra Modi Durpoti Murmu to jodi na moi sani TV channel sagre ko horden development Tripura 5 bok khumal to bansi begara khumskang angse deya jayega ron simi samani जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका राजस्थान मीटिंग होंगो औरबो पालंग फ्रुबोंगो निनी दिल्ली वो पार्लियामेंट कैंटोनमेंट को एमपी ने कैंटोनमेंट हॉल 2 नंबर सबसे बसर वाइसे से मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कॉल खाजगो आठा चिठी ब्रुम तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टार फ्रेश सोसाइटी आरो फागन से क्लासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिनी अकम ताम साइट हले खाजन ताखोते बुखरो तिनी बुबाग्रा ताबो खदा के याथाय सिलाय तिनी रक्त बुसुक तो आं साइमालिया এই জঙ্গলে কয়টা সাব রয়েছে হিমা হাই বাংলা সালাইমা হাই অ বলঙ্গ বেঙ্গল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বুস্তং কমা হাই আং সাইচিমাইয়া তো তংখ কুগরিখা মাসুমুসু তো তাগো ত্রিপুরা সবাই তংখ ইনকা বড় তং মানে বতাম বতামনি ইস্যু তং বতাম নাই তং বরনি কোনো এজেন্ডা নুগলিয়া কোনো প্রেস রিলিজ নুগলিয়া বইনি হারংলে borok mo dopha sat chile mo stand point ro katawi enele tison koi bosa dori angka boni activities boto uyango kise misa borok khobor khnabo ke rang thum khna yang ko gona kuni o ko ke to kono ekta agenda properly borok tabuk sing muti khai katha jotono kaise jamana poriborton ngo যুগ পরিবর্তন ngo বাংলা বাই সাইন্টিফিক sing semana agi khobor khna kai redu simi sisin sombol tv fakri 1982 oke asian game pro puila sang tv thache khwaya tongwa pro দুলাল চক্রবর্তী তে বন্দনা ধরনে চিনি মাস্টার নি বঙ্গারা সং পা 5 কিলোমিটার হাসাল থাঙ্গै চিং নাইলেও টিভি मा ফানাই গানা नै টেলিভিশন পুন কা থামাयो আবো কাল ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কা আপরে এশিয়ান গেম দিলিওঙ্গো মানালিও কা ngো কোন তাম সাকাই তাবক চিনি প্রদুজি হঠাৎ কইয়া যে অব বিনমতো পিস রিংমানি বাগে আই এম এগ্রি উইথ হিম পিস আংতে बनायो शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरचा वर्ण अधिकार फैते वंचित खलायो आसुकाय हिंदी बे खिलाफ जिंदगी अमहके वंचना खलायो
disregarded, isolated, detained खायै लाइफ न exploit खायै आ जागाओ किसु बरक जलिनाय तुंफ्ला खायफ्लांखा बरक तिनि बायदंगै तिनि बर इंडियन ल बायतंका जोंखौ मानाय हिनि सिलायराम ता बरन ताबुक रिं माने नोंता मरिना बागै रिंखा आं तिनि ओ मेडियाम स्टि जनगण वसंगौ तिपा मथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नं साइतंखौ आं संगो नों तामो बरक फाइकेल नों ताम नि मानाय दिल्ली गवर्नमेंट होते ओ लोग एनएलटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस तो करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया बगे बहुत दुख का बात महाराष्ट्र प्रदोत आप कॉकब्रो भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक कॉकब्रो में पत्र लिखा हिसाब नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा कॉकब्रो लैंग्वेज के अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पैदल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उसे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्रों का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्रों का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भाई हम तो उसको कोई बीच में नहीं हो उसको खेला में नहीं हो क्यों को पढ़ के देखो ये हमारा बांग्ला में संविधान है तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो क्या बांग्ला क्या देवनागरी क्या हिंदी क्या चाइनीज क्या रोमान कोई भी है दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो इसलिए बहुत दिक्कत है दुख है ताबां सनेमा के जे बिनि अबने पाइथा नि आन्सार कमनो बतनि अ रिंगमा बाय जरे रिंग जानाय रक बरं बत गिनि आं मेसेज सावो नरक पि जालो फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं साव नरक तो आसु थै रिखा सालकदों खायगा आं बतं फायगा जों गथालाय मालिया जसंगा फायगा आनाव दल तंमानि ड्यूटी तंबाव खिपलां थांका साजिं थमां 3 मास तंगै काबै सेसे मेसे गवर्नमेंट रे मा फायगा फाइना मुसुम फायमेया आं खाजान ताखौ बखरक अबनति इंटरव्यू ने का आं सालथै हिस्ट्री सेकेन्ड न एनालिटी बायका आसा के ताम मुखा गां ताक सनाय माका जे तंगाय दं बोरिंग खा आबनो आं समर्थन खायो 100% किंतु बनो अरतु बै जों खियो दानजा जों सायमानो आनो बयजनार मजुमदा थैथां आप्रु डेपुटी सीएम 7 पॉइंट जो आप्रु ताम खनादि फरिदन देबरमा फायका अंकाय बन ताम तन कथांगाय थैथागा एमडीसी एक्स एमडीसी राजकुमार देबरमा बायनिया पारानि बनि पारा बरो खनाय तंथुन कोबिले कमाय थेंगा मेमोरी पावराना साहामियांगा चारे प्रिन्सिपिनो हेंकाय बन आनो आइंसला निनि बागा आं को खलायका ताम सिरो दें आं सिरो का 7 आं साका आनि जत केस तमनि मा पाइनाय गानि साख्रि किफिल माननाय गाना लाइफ टाइम क्वार्टर माननाय लाइफ टाइम क्वार्टर सिक्योरिटी माननाय 5 खराबले आं परे साका आनो
Ani sakring ya sin jata beton bata sufficient bara apura ang 2000 টাকা sanu matro. Buska, ag normal couple busuri 500 টাকা asamoyo. Ang sa 2000 টাকা mar nai. Okay? O 7টা পয়েন্ট PG, বাইরে থেকে PG mar nai. PG মানে escort, ka house ka mar nai. এবার যতন দেওয়া হইবে ইংলিশ তাই পাইছে দে মুসে নি ওয়াইছেন বিনি খাই deputy CM ni waisan bin letter heta se ana waisan tlangai police opiat lang konin bagai joto gran kha ana copy ka se dimen ka ya papi abar 7টা pon ne ka sabot lang re ka no kasang to ko semia Dilipjit Debarma apro SP ni SB ga borom ganan kesop Debarma additional SP rongi pension ka bo ken to bin no ka bat khara ga ta go thang dong bo angu sang bon lek somni padan go ban nulia ga Dilipjit Debarma kai bini besla masa ong suman Debarma hai ta high court register datam tong bin bupa sungui na di ban ko hamza go tawin na phano buma hangkai Dilipjit Debarma bihing bumung kai madam ne bung ka arti Debarma boke ejo sagri ke bo pension ka borok samne ko hin lai ja joto mukhyamantri samne ko hin mukhyamantri hedaba chief secretary kok bongni party ni sidant kok thangi phunoka engkai ba taini loge boro tongno engkai keste semne khardar tai 12 jona thum tukang bo kaise paisile kam gri point to pistol bai ang saitong ang kono hesitation khaiya karon ang dopani beman khai tamnang ritnai ba kipilokang je ka hamane se kipilokang to bung ser saya kroka bora na pro 10000 ang kaya praklanthong mane kipilokang abon bagai nano ke jo pailia thungsukka bojana thiasak somorsodri thiasak thungsukka bora passport bondelia tao M सरकार मुख्यमंत्री टंगसां किछु गयमालिया एनुये कुन रकम थांगै दं ताइ कैसे दल खैताम नै आवाय खैजाव खा किसानी शत्रु जारा गयमे काय बन जाखा बथारने नांगसा बबेलाय के सालाक दं खमलंग तंफ्रोनि खे साका बरां साका थुंबय कैसे आवाय खैजाव खा आबो के तां माने कैसे आरने रेस्टर माने आरो बरने कुइ खरां आंगाबो तिनि बनंनो फुमा को तो बुमुं फां कायरो Tanggai mandai gana ni abo engineering college bong para mung sat para dah hinta semia bo kai 10 3 sakri manai Sunil Debarma kolok mai tong human right ni tak general secretary bo se ano arena re sargana certificate ang client langi biang samai kibu nya kata bang phuma kumu 96 ang manjak ang media nango hunoi tamung terkata ang si media nanti prasane ke president ak sang tada kum kar senior nei jehok abani ke palok re ang tini khub ngokai noro bai no kasih kan kau bekapa jana kicu kere ang saka ang tini bosawo yes dopa samna yang bagai Royal Sion Produgino Fit ek number tumu piaba wansar bokas kandari husiar ni kopita tong la kandari husiar neng jokon kandari hinai se nang ora rung romani sulisi romia biang dinai bina musatrin ro kai to seng magic tunthe pa seng mu busai masok lo nei ta ko kasuk sule और किच ते सदने करे आं ता बसो कैसे हिंदी गाना तुम देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कब्र सकाय देश स्लाइजा थांपानो कामसली बेस रिसुम स्लाइजा थांपानो बखाले स्लाइजा याबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसने सभा dong mane kesini je bahai ka abon kaida kanun selai japon bakha selai jaga abo hai khlaya seng tini angnane kacin kaisa party khamane je anchalik party rukbo kase ko ko agi birchura samhai toke mane toke ni khorang o kaisa na toke sim pungun so sinti prasara bo kaisa isu tui songsakai toke pungai toke bang pungai tong sinai change khaimamle modify you ke ko nini Engkau siap tunggu konstitusi je kono songgoton ni registration number nalagai bung change claim mano ideology change claim mano reformation claim mano reformation claim mano fiaba tangai toke kasih pun tongah cina heda angkunu tin ti pramotha kainero kagai tongone ang bekano do ti pramotha no bos ang agi bos ti pramotha bayi te busarana tongmani fiaba aro ato ajagat ang bagai thangmanai basari Nina arawo di tongai rokse
je borok tangsai ka a rajbari bisingo atat produni logiwo a borok baya dofani samung ne haida borok ka pesagoto rajniti khaini rok abrono professional rang pusa manga kai jaka ba tongai rok national by professional phelayo national lema dak phani bagi thipe manu Mahatma Gandhi song thina ki kere ba Mahatma Gandhi song koi bosor jel chapa poda pori khana ba Jawaharlal Nehru 10 bosor total jel chaka 10 bosor Indian Prime Minister samani chide sisin bara sara prithibi tam khana poijon tongo Nelson Mandela busung ka bini bihik busung tang bor bote tam ka tamo soka joto history wall ni personality an boy rok pai purtang pa pori tamai ba surana nai ble Sodar bolo ba battle ba busuk ka bufru bol baristan ka 36 বছর বয়স আছে বিহিক যেখানে একটা কন্ট্রোভার্সি থিচাং আঙ্কাই বজালো সাজামুছানা তমাসি ইনকা বা শেষে মেসে কোন রকম কাটিখা কাতে মেম পরে ইনকাই বাপ্রকাই ল নাঙ্গো নি বাপ্র বেরিস্টার পরীক্ষা কংগ্রেস বা তাবু মহাত্মা গান্ধী সঙ্গে সহযোগী খালাই খালাইকা আঙ্কাই বনালকা আয়রন ম্যান সিনজেক্সিবলে जों কঠিন পরিশ্রম বখায়নাঙ্গো কবৈনো কাইসব जों মাতি নেই তাঙে আং দফান থাকে বুটু সানাইবা Ang tini satu mai ang saicung bela maye boyano nanga te bilo aso ko dino ga aso sing poi dugan emai baska pasan telepon pon khain dong ang sotako nung buji glang saka ang aing te thangna nai kai ko tabang biji pa habu ke akok semlia ses mama no ando phan ko ang tabu kongres hapsang ke mama no sari saka kai phungse je o kongres babon ding na hajang nai apne pula ase ke kaise sukos de ong kai no la sithe ma phene ble ka ang tabu sabai khainai Eka separate sanaro beka ang thang maya. Ang separate thang kabi NC amone close. Sini borong mara mebar jama te theko. Tau sin dagur theko sunai de. Anok borok kutulai was wala jak. IPF ti phayani borok nun he borok phayana ngo nei. Wala jak le. Sin taku mebar bo kan wala phan am ti gwe ta serious ta. Borok khai bokha no IPF to da YouTube ko laimam ta kai ko rong kok ta slorong kok 15 slorong kok. Engkai dagur to hinjaka bo ta borong nan dagur ko. To tabuk engkai tong donai. Bih basi samang tiga. Bawa no salta kai kut bicing kutuka. Nor hai boro ain te sering pai tawa kai nor kata fani baka ong kia. Ang sa separate set kang har baktin kang thang maye. Ang ain poi stable swang su masaka. Tar ain poi kang kan sithang abla omoro ba buku umak sero wandirok ba na. Ang abe example ya deba. 10 bosta mai berai to nika ada bosta kabla mai bahan chimino amad da ase ke ba ase ganang lai to nika. Yang nin keble je 3 bosta 7 bosta to mo jato no mai buin kubui. Hengka ban bin le 10 bosta ni ne 7 bosta kabang kata at ke thoke ton jagasun. They are very much illegal citizen adan the article 5 to 11. Boro amendment ngia khu antan boi tongu. Hengka seng tabu thansakai. Agi sin borong bana Nanda Kumar Devamak sikreng rasa kurung bosga. Beba no khane atukuri ro thansang kala to saltal sila ji jakmun. Mejen jakmun boskiri ka. Abon botam significant jakaba bobudi jibengoi. Akok khaja antan baka duk nang kawai sono a. Beba ga atukuri asno ka ko harmani nang tumi pege kai tal salbar pai ka humba. Tal bai salpai kala khumla. Engka seng joto di prasali da ndrone BJP khane janoti khane joto dofane bage serious bai phajir seng tabuk tai secondary political ka man ka thngai ma ka secondary sin osti to thana ma tabuk khai dini bo seng chin ha utarango kamanan ko sabandi abani সময় সব সময় ফাইয়া tabuk 2026 ni bisingo obo andolon khaina bage ang prostuti angkhor chinai na boto nangkai to meeting khai probo thina nangkai ti pasai ko thajak stun abo to ang saisi anong ni bihik besa ta taku buang to sepebeka noro ano counter khasini ang bo thodo thita thang ano bui cover panston koi panston tobe ani sate bukugla ang sain thang chena odo phani bagai phiaba ang BJP Congress thangmaya ano BJP boro bona leader kota kota ang bumung kai sailia nangkai phaidi eba sairwana tong gelang gelang tap tong ku bisana ba tobe salia CPM ni kotor kelita leader bo salia boro rupot ano hanya sayable borok bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phaisiri hima kokta hengkai tini Congress obo Tripura ni ye 35 bosor MP jaja Gujarani Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang ka produji bumano sentun आप जानता है क्या पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 35 वर्ष 7 consecutive MP saja Congress ni babai ningsi de sini lain sing naidi na kan tan number ang dohran wai betul muti jasa bor pham phaidi ang dawan ta kok so bura 89 bosor ka bota wahai pun bot karakku ano sang so debormaji nang ta pha Congress phainang to kha ni document tu nang dili phade Gujarat ba ang phayano ekdo Rahul ji ba hoje malanang Congress ang sak
Ani kes rais leko ano jodi no CWC member nang kang tung. Sani nane ang. Hari apa ani odikar. Ham ang joror ang sana hana to ani. Ano nang CWC Kongres alo dan kang thari kan dewan tira itu. Ang aplan ti prasan bujok phane tatalu sapekelak. Wasen boro appointment letter tong kai. Ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sasomen ani dokumen ang soli jono yapari kumu omono bade. Bijka yapari kumu ang mono tlange wasen ang aro reprint khai pan ang soli so thang yapari kumu. Boy ni bumung si mo asung na sei mo bone wan si. Engka mo relay director ni copy tong ati khlai jang kai. Biang kamal ne. O to fa biang kamak khaba. Pheba nang tumang anas silo mo horitan mo borok sitra omok sitra bono mo sengle leader o mania omong mania lantai cang tang to khani ke suri che. Ano leader mana apa yang saya. Ang presiden sana bo saya. Ano jas obvious ka ang primar jar settler. Baror be hamane sekang jesi ni asomoy busu population ang tinu mukho society wo 5,13,000 dojono sengkai busu tong abo oro jotono sejak tunggu. Hingga abo ni mutabe hingga busu mana tong seng bidan sabha saitao satri sama tong. Hingga thuruk sarok boro ni percentage boro so taman thai klayu. Hingga busu ka ka boro so tong boro thangmani pore hingga boro busu mana saita semana ka 10 tang abo seng semana klai bro thangmani. Hingga satri bai 10 hingga 40 ta. Ngamugli agi ka bang tamang thang ka boro bokhar lang ba ka. Gerika hingga bong ni bosung semana awai thumkai seng mutamuti 60,000 bawan ta situ maka Hindu Bangali bayro borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satya don nang thoke kam no ang non 1961 section aro to correct ble nino ari fuji je sai lokho no 70,000 je figure to mani badiri khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta sing 3,60,000 badi khangkai 11,42,000 busong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পুনি বাকি চুলছেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 na parliament bill tisan thruksar mp rok kebengi pas emele lemali able norok khana kana ble kaisa quran birudi sie dr তসলিমা নাসরিন kobui dasara buddhijibi rok sunagi tahu sene rok tahu saimangla 97 kok semua okay omo hai sini boro buto angele ngola aban tabang sini produjino tini o je phainai media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkhradi tom saro khase buisable yasku khali tani se yasku kapla khai mat no khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes tipra sahai sorol borok bortong tipra sahai bakak ham bortong aboni proman samthan tong nong thani krian tong boy age class nang 1975 76 rogo समाज विद्यानि नर परीक्षा साइमिया क्लास प्रथम से तारो समाज विद्यातन से तंग त्रिपुरा राज्य उपजातिर सरल बरक जेकोनो प्रतिबेशी बा गने परदेशी र फाइकांका बरक आपन प्राणखाय गरम साउ सेब अचिन्त कुमार राई संग्रह थुति गाइसरा बे त्रिपुरा पुनि गरम का चेयरमैन नंखा आ बय सिमारो नं थान्त तंग थाङै कोना कुनि थुमिनायदि o poiro sapsike boy asomo sijakrible tipra upojatiro ugroponti silo mono ugro meja silon siable engkai tabuk sini jokhon figungo beron kha tabuk khana ja kirkaseng ala tabuk usri ka kai sengkai blan takhanong thakatamo joto dusher dus sengkai dus o kaptli bising kalo kosom yang sakalo kupur yang or philei sono kal kosom turin kata khai sini kaptli tak seng tam songa jak o kupur tongmani bising ka tairi jakata kai seng sekabla tak kosom dakai gor gor chehara khai rijaka singmo jas tong laikhu angawi sem tamno joli baksa buri besa siklarong na tam rohna ano comment khub sitra sira khajau are bukhu nang kisang ma telephone contact klayang majamor rible nang kok sana ba nang tangoi te sakana nai ras poribar na ang haine saya ras poribarok tuno lekha pora krihim age namjago sohoni borok berma boy boy bengai jago ang jokhon oro 18 ko puro jokhon polytechnic college of tina 5 ru a samaya form mahadro se phungi thapra phungi phungta mane suti da tambo tui jokol te sari rife kano suti nyong nai manam porilang liang amulyo debormo thita ka photo ko group dikhaine bapro bin baso thutango tabu progoti bisinga ara nok tabo apuni nok malimi busarong bumang tos si siuta phan ko kaisa masa buri tongo pi khlayo bin buma pokta ka khub buri kono kuchkorma
Engkai busla osit by orubun dong. Engka borok nogo o dara tong an pada gani. Abo bo agini Chief Minister Dosrat Dev Nijati. Ngabinara tong puro nalo kasih semeso ang boting liya daran saka katang isa kai thapra phungni masaman ani bu phasa asgari ka school buje ko engka asi somdanga bujang mam porete mo thapra ri tang mo orang buthajak paine degar bai pa sui buthajak borok ti bras krip la bro pore langli ta ko engkai ba titam sasanai ba angobo history singman phaka aison manjaka sing bujaka tobjaka satunla tini ani khoroksa borong benang emelan paragana bukunin saya kabla muti dafna bo asi sondang romja khani bin khuriang bai samak naiku tar mane na bo ইতিহাস কবিনো বসানো আংলে সাউবিন বুফাম বুং সাসো যখন তোলা শিকর সমাজের ত্রিপুরা লংলি বিজরাং লংলি ফিনি যখন ফাইপুরো আঙাপ্রো ক্লাস 4 পাস দ্রপ মাসিং জরা ফাইবু কাদ্রপ থাঙে ওয়াসে বজেন্দ্র শিলচং রপ ওলাসিং দেবনমা সতীশ দেবনমা নিনিং দেবন তা যত থিবিকা কথামে মাসক রেখা যেভাবে থালিক বকং আগে তো থালিক ফাগাগা বকং আনসার খু তান্তার তুবে থালিক বকং রবাই হাদুলক বাই যেভাবে খিতারগা angka sing basarai bawa sana yang kalang sitin tong kanaton present to apro karotindro tabo oni mes ni bufa borok ma kharba kya even chineng boro jarat tiesa phenerok kaijak pru porjonto borok ro hajak gya kheto ti pondro hose ban apsuk si chineng cpm khai angka pru ang asi sandang o ukopti khajaka hakot phaman hai nipen chakraborti kekla ni samo paise busung hari goni CPM ni आंदोलन बो आई परang CPM खाने उतारना नसलिया बोले आनो जे ललित बाहिनी ता ललित देबर्मा थिथे कबले रंजित देबर्मा थिथे कबले बंगनि ने एटीएफ CPM फेबरा सिलाइते दबा आनो कगैखा दुलिया मायवासे लंगी लंगा को जांगिया सिमिसा माखा कांगा प्रो को लंगी हिजागा को तवाली कान बांगी तवाली कटा मनो एंका जांगिया कानजाक जांगिया बो बुदु चिकन जाता पेन हाइया engka ba nenga point itu pisol per ke bobo sobong tomle phongni pe malo golo em karka wasabano sanjang pram dulia mutang dana nang kan dong gen tu feba nanglia lo ka sese meso horo ang tet noko phairok le thu tani no sa se juwa jokai apti khaijaka a je kognai borono manjaka utor mohani ni da muntu koloi tabo bothi thengo master ka head master bang kai phona thapra se tawle sujuma ari hinte kana angriable bokhari sika fan bojla थाथारि सिका बो गां खारि तांगिरिया अंकाय आं थैलिया आं ताखुना हमजागो इको रानरो बखनाय बांगिया केस देबले सिनि तंफाना कार आं दफाना हमना सेक्रिफाइस माखायनाय थैयाखौबले थैया तंगाय बंगिया जस्ट माथिनाय आं आनि जरा फायका आं नगो क्लाइफो थैनायबले गार एक्सने पे माथिनाय जेसबा माथिनाय फेवा आनि दफानि बगै आं उसु जगले बखा जे मामसा तापसु जरा दय जनाय तंखा आनो बक्सा बुसु सकाबले नों तिप्रासन परिजिता सिनि चिनि परम बनां खरकसे एक्स मिनिस्टार बुबुं सालिया dia jar sana sini da deboni o council bo bana approve bo tongo approve laptop der approve 1.5 lakh taka laptop ni dam approve nali regeneri sarara golai bana ferok serporok asala cha pan ge phai nangara khumlongo press stress khaya mani abo maya nang so atam sa nang tai borok do fan poricha approve borok si proslo ti approve borok do fan tali sese mesa ka khumlongo o je business tisna kabang ma tongaro linguistic officer khatana binoy deborma tongo taro bipin deborma tongo kabang mata subi deborma engineer sama to si sini bai samia khumlong tabu sagri khaito malayong borok jotono tongo committee khapro sese mesa joto kosok kusum rujuri rekha sabna haridan deborma khar kuti rang thumai potre kari khangkai operation segnam bagai khumlong press tangkai haridan deborma sai phika abonang saka rang thumani sabo ka tabu sakel mikar khayo milon deborma thithe kuble bin account to sirang dau ha mineral deborma khokon deborma thika minal to thiaku to dine sangro taisini ko soro khangkor sangro tongai bele tabu kathang o milon deborma sakel mikar khaina khumulung thaka joto sinu singnai bobo sajaya thangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni officer sabnani peka ko rajesh deborma engineer bonero police in kori khlai ka thangi boni bogo jotom tha kolkata thangi ka i bor rang rekha samung khaimang kasara tangi roma bai to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan ta sa bui tam sa ba ni ke kisam sport lai ka ta ma khumung to rang thum saman su ang khumung to rang so ishor saiman ang masa kabena ha ang tawo saitem le jadin khumulung rang anom dikha ni kono kes memo to ba na muti khai praman tu phai dang ta kono no 500 ka 10000 no online opera khai ke utigi maya patal choita sawe do phana
ang sakalo saista deho kaham tongo bosomoy paralasing tang bosomoy tang tang karam mo sorgo moy to patol bosomoti snam nai nichin borok mani ishor o hano archibat khajan bagai promise khlaika o hawa tai tatal cycle sawoi thoki tangni unless rasra ani bulin chen jangka ang tau jakono party anodin khang ang join khlayu bo jaga sabo এক নাম্বার কানি মার্জার এগ্রিমেন্ট পে মাস রিংনাই जों আইন মাস সিনাই মার্জার এগ্রিমেন্ট তাম সেত মানে মার্জার এগ্রিমেন্ট কে 1972 দ কার্যকরী সেতংবা পুনাঙ্গ রাজরি ফ্রু 1972 জরা বাংলাদেশ বড় ফাইয়ে আর হারুর খাইমা পড়েছে অতি প্রাসঙ্গ অধিকার মানে সিজত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নর মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী কা 50 26 জানুয়ারি 1950 যে বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকা বা আদিনি ব জাতি বুসিকছে বিধানসভা সিদিন তমবলে নিনো অধিকার নবাইকে সেবা angka Tripura ain koto ni kasa ko gari karena emang pada ha naik aja ya usta kui tonero bangla ugil kotor sijab magistrate tongla eventually respected bo hoja bana bekti ko binaro dikin batangka bana apru sairo ro bokhnatun borong ran tata mohon jamati lo secretary ngi botau khumulungo law advisor ang binaro bo jokhon uro batkara office gan thum dui batangka bana apru sairo ro one sarok 10 11 article by thama gan so amendment porjebo ang tirsau borong borong tata monjo mati mo tata langkana phun phaitun dui bathaka ang aprun bin bihik komolpurni deborma jeng seman angkai anyway angkai bo apuru ana saroro bo ano samman khayo hamza go sutobai hisebe angka horidan abo borok amendment khai muti muti paika temasa sini borong menang phadi dabi noi tabuk Tripura ha ni bo kini ketam pasuk tongjau bo salchang bai Tripura Gramin Bank ana kutulai jokha bo an tam saka article 505 বছর বসবাস লাইকাইনো ora asai kan kaino bosabas laikaino angkong thango nagorik saitung jokha ang saka apa haiya English grammar article kaso word tongo ang sere frun chimni English kaham kain ang poriu aras those who was residing under the territory of India since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান চেংমানি সিকাং বা 5 বছর তো নয় বুমা বুফা বুসনি অরিজিনালি ও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একনি কাগজপত্র গানাং খাইছি মিসিং মানাই সামানো বুঝিয়া বো 5 বছর টঙ্কা সিং খাবা অরা আছে কে বন কাবা চ্যালেঞ্জ হলো শেষে মেসলো বলতে সাকেন তেইশ মালাইফুর বসাকা আও ফোনা নিনা বাং কাগ পরে মে থিং তুম ইয়াকে বলি দি উকিল আংনা প্রু উকিল সিnya engkai abani bagaina ang tini buibaksan botang kuto sunu yable kurnu yang kan ngani phari nai thmaita ati ekla abana ne waisuru phaikaro oronji sama pore ano central ne aibi phaika ana sawo ti prasan kentu ana sawo aboni moto engkai sing ngomono samin makane ning kagos tam rori biro kata tam ba ha antam tong tatal all India bar council kan ang nokol kha porika pas ayeda ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khane angkai madhyamik hoite nini joto master degree law klajak tongo ba nang jete MBA pa khale tong o certificate sudo aboni inquiry khane bagai simi 3500 alada fees nargo je ukil khane ro sungai ko boida nai sudo matra inquiry ni bagai fees ni bagai 35000 25000 thang total sikade ka development fee gani ni insurance nini koron family development ng botong le ga bo hai abai kai tongo ga abo khaina 1961 advocate act tung wai aborok bo sungsina nango ga bo jara lawyer to shu ga bo ni bagaina ang moma pori mangkai kubikok ang oni study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo hai ko ni advocate si ga jota advocate rok motamuti aino thanga kai do phane bagel fight khai manu angka mat magani bo advocate zolane bo advocate sodor polo bai petrol semua advocate hedo basri mungkin muti jauh mahai borong ke mana ke kendo kini asuk tisi ka ICS ta ka IS entako Netari Subhas Chandra asuk kai chhatro ka hamse kendo bo ain siangai sese mese dojo saimalia thangai bolong khaija ka khaima to khaika kendo je sangai kamai mathana kable botni bolong solong thai kai kamai yangi tong humunang asabang kata bo kamamang tong those I am not happy because I love Netaji Subhas tabani awareness ono nogano এক নম্বর তনাই বীর বিক্রমণী মাঙ্কলি আর তলা তনাই লাস্ট কিং অফ 184 নম্বর লাস্ট কিং অফ ত্রিপুরা হ্যাঁ প্রিন্স ত্রিপুরা আমার পরে তোর মহাত্মা গান্ধী বিন তলা তনাই সত্যমে জয়তে 3 নম্বর তনাই আম্বেদকর মাঙ্কলি বিন আর তলা তনাই তেমন সেট দ্য কনস্টিটিউশন 4 নম্বর তনাই নেতাজি সুভাষ আর তলা তনাই দিল্লি চলো আং তিনি সাকা
ani flex joto ready khaijak tapang no copy kaisa tongo amon ta kwar kwal flex na bagai rangni kisung khlaikai na anga bono 3-4 copy kwar kwar khlainai engka abo haikai karon sung tukun jati party able sing indian biri able I love India, I want to sacrifice as India. हाँ क्या तो इंडियन साइड बोले यंग साइड आज़ादी का अमृत मैंने तो जहर पी रहा हूँ आज़ादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर हाँ जहर पी रहा हूँ पर आज संकना आज देश का गुलाम जों जगह स्टाकलायदों सु क्या आपनो जों प्रतिबाद का आंदोलन खायनायखौ आं कयो फायदि जरा तिनि फाइनाराव तिनि फान त्रिपुरा मसानि चेयरमैन आन सातुला येस फाइसिल नन ताव कायसा गरत वर्किं कमिटि फाइ फिलंगरसिरि आं जदि फिलंग आं सारि गातिनि जना जाति मुरसाना आं सका फैरिरवानु जिसु बसायतनि बॉडी का तांफै बॉडी का दानक नगरि याहतना बरासनि संविधान सेतो गणतन्त्र बिनि पार्टीनि फेभार फैक्ट्री आखा बन कुनो अधिकारी मेन सिगत तंबा गणतन्त्र बुट मांगायनो तिनि जु बायदेन जकै इलेक्टेड प्रुफ बताम साकाबा नाउ आई बिकाम मुति आं ताबुक 18 crore ni ang tabuk so kasi ani republic muti party ni simi ang tabuk ha aw bagano bongarok santi ble gasin ro khablana BJP ni certificate na khaise nok bo mansnai pun CPM ni laljan nati khasim se mansnai raga atiadaba omo ai kaisa bisakto democracy karbai khlaiye tonglai mane abon bul democracy kai ni je odikano tina bagai nang sangram khaina bagai kok se tongo हाई खेना बै सेतो ते बारनि संविधान सेतंगो अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फंडामेंटल राइट सेतंगो जे शोषणेर बिरुद्धे संग्राम बांग्ला सेतंगो आबानि को याबले गसं त्रिपुरा शोषण जाखा आबंति संग्राम खाने निमो संविधान ये संविधान सही और जोत हमको सब बताई हिम्मत सुनने बले हां मोता आं सिमे याबले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंगो तो तुम टंगला और हिस्ट्री प्रीएम्बल तम सेतो ये जे प्रीएम्बल हाँ जतन परी स्कूल का प्राइस से तो प्राइस स्कूल हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल से तो और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा का इक नीन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और वो इक जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफर मांगपिली और जतन तो नाकेन और बकाय बनी कना दिख म पहिला 12 के मंत्री सभा तो फतरो म तानी म दिल्ली पब्लिकेशन चिबले आं तो पाइबला तक हेंकाय नंगो पाइदी और ने आगे पत्रिका काटिंग रो The Hindustan Times ro se tong Rajendra Prasad India ni first president samai tamai kabin manghili ro angka takhor bokhorok sing bokho mukos klai simina sajala dro kok ring ma bangya sing ain we kring lai phari salai nei sewaisa chino dikan salnai sewaisa ang sablai ikon oro jotno sigresa khaina tatu kor jokhon omor jotno nono sala oro jotto signature nani kor ik oro jokhon saka sing original signatory sabni original signature jokhon pura संविधान pura busu koi patana jero sikada bon constitution ni koi ta soi nadi kor koi patai kor nung na bla ha iko soi mo to original signature khaima no copy ko ja buska scan khajai ko nukna bla horidan devon mo thokena thibra sa monti sana be ang sagabla je dino hab udaran ka ang horidan devon mo or lagma soitaman ani gotong lar phia bang lama saiman ka ando phakamaya ang abisaka thansa sawai thansa khlaioi nini asol buduk sidagya buduk tamo ni isu si temporary ang abun last ko mo sanam sumo main problem oti prasang mane khai age rajar bo bul khaitaka borong saisam machine basarok no sing kusuk tisan nan bir bikram lasto bok european country berai seman ka o nijini jati ti maya ganatantra bo sesa khaipru bo matro 39 বছর আছে বাকি যা কাপব হ্যাঁ ओंखाय सिनि एक नम्बर तंग डेमोक्रेसी नति सिलिया दसर संगलाम सं yang दसर न आं बुजखन सागागिनि इस्यु खनामा रिफ्यूजी पुनर्बासन चाइने दसर आंदोलन खाइसा कोनो दिन कोनो व्यक्ति जदि तुबखा आं सागा पासा त लगरिन त थकबारा बगारि बात लान थबाइदि दसर दे कोनो दिन कोनो रिफ्यूजी कमिटी रिफ्यूजी टिपा रिफ्यूजी पुनर्बासन कमिटी व दसर सिग्नेचर मांगलाक बिनि गणमुक्ति परिषद बसे सब दुख प्रकाश हो आनी खय महादेव तेला सुना तला हमक जगह वो हातेर गुना कोनो बांगाली रिंगो सेग्रे बागे मुति तमने केंटु आरो मुति के बो जत्त बो सामान थंग पखाय बो बा आइनलिया बा बयलो वानदिले बुद्धिजीबी सुदति पारसिम दाफ्रो पश्चिम बंगनि वानजि फाइ सापाय आन्थानि आबां नंनो साचा साइखना वानो आन्था तंसुगो आ वानजि फाइ सापायो
noro uniso go bawon mo bishka noro oro ta mute phai jon refugee to mane noro refugee ta sari displaced person bichu sari english ke displaced person ni sauche amai ke punobasan committee sigade kai aba ke udbastu punobasan committee khali kata ko udbastu mane to sema nokri udbastu punobasan chai ma dabi sapkai hangke ba sini borok to buto able tahu ke buto ya deba tak salak de hineng tahu sini maharaja sareka gata tipulen engko no manthang sana edisini burn ka 6 tarik 10 tarik mana 11 tarik dili la ke gata tipulen la kai kan ka ba maharaj lai tok tok to majau kha awa ga te phajak ka olokari jok ka wa seven approve ang no sau ang skam sau abon bijol jaga na ang ta thokiri hnu ang defense tipra da dok phani bagai kaisa darwan chingui matung tahu bijka darwan bijana bla ke ota thokitun ke bata batha jakstun mase engka approve sajaka borok 25 তারিখ জুন খাই জব খবর একবারে ঐতিহাসিক বিল পাস করতে থাকা আনথান যত কপি তুমু রোনালনি পেট বড় প্রপোজাল তো খারে রিসিও পাস नै সিগনেচার গদা জগদীশনি বখাইতে তো চেয়ারম্যান সাহেব বিনি চেয়ারম্যান সিগনেচার যাক পাস नै এনকা আর আবো কি বিল লা আঙার ল সেক্রেটারি সঙ্গে আপ্রুভ আন তাকুনো বিন পারা তুই বুরুনি আং সঙ্গে আংফায়ং যে আপনি বিল ni কাগজ না কি রহমানো আতে একলাই পানা ও দারা আবু বিল ইয়াবলা ko sangkri ni abon tasar ani sakri da batani sono bau khanat khona to borok kaham se onek borok kaham llm khlajek bo gam tak sanai maga khadan tak bo koro ang leader sana bagi nong saya jara young generation rana kutunai musung rok jas slaina musung rok norok slaima ba ang tini phathitang ka ang udhok roi ang uti pasang ase phekeba pheba ang tabu tebu sima china musung ki sijagile tei su thuje mali yang su tei se gong suang tan me bagan kachung se kai chini ganam je jaga boror bangladesh phane or mai buku buk bor citizen sing maya ku borok sita mukhyamantri borok sita mentri borok sita bangkok ba sima tongnai borok ba sitini sing ya sima thu busud dukhon ang to ang tabu abo ang se saimano abo nora borok joro srai ma bai phano ang tini horba thithanga gang dukhok roi to cyclan taka kubini cyclan taka oti prasaro norni odikar chaprestadia abo kan dabi khlaitungu norok supoito to sikar khaitong su dabi khaimang kai to jara maling thani maklai ble phiaba mon monong ni ha mo ti prasa ne ha mo ani ha ang ti prasa ani ha kam surul makanai ba ke kiri korong phaima ba bangla hani goro watina hani maling sanai angaboni jawab tini nong thasan ro aba anoro ba sila jaman dok roi ano je srishti korta ishor ang je ishor ro je bisak khaimani bo ano sajat nono jisupa slaitun jisupa na bisak khana musun nang kuboi duita matonai kaisang kai rang puisa bai topani su phalmanglak te kisa hangke angoron news media so boni bisi bisa jisuk engko phana jama josa phai kasi pheli mihim tom phepan basak tang mangla ap kani juting thang kai do phat je khapan obar kan honesty ma tong yang sajak tong angaban bakhan kok tin sarika ang tam dormo khai din sai tong ya ke process khai ma ko ya this is my duty I have to do something for my people oba angkan da phana ke bana hai sai ko ang tak so tabuk kagra nanyo te bis ka nai tabuk ti pramoto tan yang kai nang nina ra agino saka horjon de bormo anon nang to masan ekledian siklai da ang sak nai ang aba ang pata tapas ang tabu kuno thaya bla ang tini chini buku patal kaina hajol jari BJP thangai ang yang khabla sai tang bobo Bangladesh se gu back apni tahni yang saka ang apro mti saka lo se mes anu hungkir khabla apro TPM ne guli koi bothana ana ambassador nai ro na call khai saka guli khai bothana sono tam ang samane mti sa ang khapro Bangladesh se gu back rok mane abaka walai mukhuro so walai masi ke Bangladesh ke sadisi ningaba se sini batabo ke bon sil sapato tong ang horidan de proba Bangladesh femong ning thani dogo totong masari ang wan sarang to kana ti prasara ning than kono project proman totong masari ning probri me osita sari abo tasar thamrang ko ang khaso jo Bangladesh musibat pe phas ka aya ओ कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तामने का हिंदुस्तान में चला या हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि डूबा हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पे सत्य है वहां पर बनाने वाला ईश्वर है
যেখানে কুবই তং ঈশ্বর দङ आबै ताकिरि आं तिनि साइदोंब्ला आं नेहि दत्ता है जो दत्ता है कसो हिरो हादलमे सामा जे किरने ता हामजाबि नों दफाना हामजागो सावै जेरै आगरला नखलायकाने साराय ता सासि ताखौ नों सि दफाना एडभाइस हि दंसि जेतु नों आगरला नखौ खलायजोबले असे बरंला दा लामगदो आं एमन कत आगरला बुदि जिबिन टिभिउ कारिनागो ताइ निउस चैनल नो कासे को सिकि तरह नैता बरक सीपीएम तंफुरका सीपीएम कानिन एडभाइजर रिजेक्ट अ सिकि तरहबो आईपीएफ থেকে বসা आईपीएफ नि लिडार नगो मन्त्री दङ नुकजाक যখন রাজধানী দল দরতরি থাকা আরো বসাবই চক তংজাকা অম হাই দালাল এক আগতলো আমতিকাই তো খুব দালাল শ্রেণী আপর বড় আইএসটিআর এডুকেশন অফিসার কত কতটা এবং বসাবতি রক থাংনাই যে ওয়ান্স তসে কাজা মাংসি আনা মাসলে তো आं सेतंब्ले बरनि स्लाइमुं जतिना नांगै आं तिनि हरपात लाइथां बां दुखु ग्रें सेतंब्ले हा अंखर सिनाय बबागरा बनो आं तेसे बबागराने आं समान खाय जे समय बतुमु बिना आग्रह टिप्रालेंस आबो एनुअल कॉन्फ्रेंस खाये कमिटी बनो रिंगै आनि प्रस्ताव एक्शन बखलाय खलाया जनगण जत निनि स्टेट नि फाइपुरु याफा कयजन खरक बिदु के मा खायतन ता आनो कक सारिता नङा पुरु सोशल जस्टिस भारत बेहामानि बासिं गरबो 184 जन राजा साजां बं संगा साइटंगा बांग्लादेश फाइ किरि गरम खार फाइनेर बाय शासन फाइजागे चंगे कमाय थाना आबो ब संविधान बायनिको ब राष्ट्रनि संविधान तंग बाहाय पृथ्वीनि ब त्रिपुरा हाय बुतवा त्रिपुरा सा राजा बुतवा प्रजा बुतवा ngaबैनो बन राजा हिलिया ताबु बबु बुतवा बिन थानि आं ताबु साउन आं खनाते सफ्रु खारन दङ बताम साजा उदयपुर थांपुरा बिनार लापस फुलजाक्ति बताम साफ्राफ्रो आं सामदिर संग स आं तो गयाब्ला नंग आरो से पाताल कइना राक्षस थां तो राक्षस बस जाकुन समय तंगा बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट स्टेट कम दिया आंखाय आन मा बा बं कया आं मनरो मा खांना सि कादे काद हाते हात हा मिलके जिना चाहतो सामारो गांथन जन तंग रेकर्ड ता सातन जे बुतो हंता वास्तवन अनेक रेकर्ड के तने खां कखाय बना आं सिनि राजा 184 तंग आने अ मेमोरेंडम से और 184 जन राजा को बुंतो आं तामुंगै आं राजवंश नाया सेबले केंतो बो राजा है के तंगेबले बसनो खाय आं साका बिग जायगा राजबारी बिग जाये हि सामा सोलका सेसे मेसो वानसा रंग तुबुई अमो आंनं साका आईपीएफ बितां दं सं सेमा आईपीएफ जे जं खमता फेके न एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन्जा आईपीएफ दिखासि गासरे आईपीएफ तिनो ततामो इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा नका तांग जका वानसा उनसो दं आईपीएफ संसबाय का बना इंडिजिनस साचबाय का अबिसाब पाइलांका ताबो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सब नहीं वानदि त्रिपुरा मथा पार्टी नि रां बाइके बुटो बचारका अभिशाप नाखा त्रिपुरा मथा पाइने न पाइना साइतो जिसिपन तिने एतेरो हमले ले ओ तेरो ब्यांग ति तांगि ते फेरक लाइथां सेमला कारण त्रिपुरा सन ता थकेसिरि ओ त्रिपुरा सर बुतवा जों खियाने आस्ता खसिदि सि आप्तिके छिया न ता थकेरि निनि बसाबति बंस हामांला आं तिनि साइतो मर थके न जाना बर लामा तंसरि सिनि विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे ब जाति बसक वानदिनो माथाय तंगरबो तांगि माथाय तंगा संविधान क्रिबला समयतो राजानि संविधान 63 आर्टिकल तंगबा आरो कोनो नागरिकता करिकेबा जे टेरिटरी बिसिङो तंगाय आ समय त्रिपुरा तंगाय सेन्सास गानाय संख्या अनुसारे मांसनाय ब्ले नका वानदि बाफ्रो 7.5% मत 7% बेसि दङ हिन्दू नका थ्रुकसा दङ 20.06% नका ते मुगलि दङ 1.5% आमपरे निनि बिहारी तेरे कि संख्या दङ जनरल रमदानायरो गपरो बो दे हैव राइट टू एंटाइटल as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory bole. Kianto tini baru hamani pore agreement man pore कार्यक्रम में उनका बोने बगान सचा मासो दिलियो सप्रूबो. अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता. ये कैसा कानून एक कैसा संविधान एक कैसे प्रशासन. हाँ नंग बात agreement कहीं नंग तिनी नॉन तिनी सिया फिर कंजन प्रभा दिवी नॉन handover केका from today onward. बिशोसरी जय तिनी 9 तारिख सेप्टेम्बर या फिर का 15 तारिख सिम कार्यक्रम सनाय कार्यक्रम खा एं माने परा नंगला बारनि संविधान चालु खाय रेका 1926 जनवरी बा सी कैटेगरी खलाय केंद्र शासित थिंग फिट बिसका 239 आर्टिकल बाय खाय तंजाव खा आबर जत तबां फ्रिना बागे जत रेडी खाय सी जगर जत अमनवां स्ट्री फ्लैग फ्रिंगा चिंसो अमन राष्ट्र संघ थांसोइना मन सुप्रीम कोर्ट केस खायने अमायके जों 71,000 सेक्रेटारि गरितनै बसर पर बसर एजारनि फुड रिहेबिलिटेशन अब गभर्नमेंट हयतो बांति खायका ओंखाय तिनि अरव ब जागावा ताबा आं कन्फ्यूज ना तंसारि अर हरिजन देबमा आनि बगै साइतो
engka जों sikito buddhijib bisal sisuka rengsuka English engka Hindi rengka baire pori pheka ini samane bolko nijino odika ni srai srai ya nijo odika srai srai ya chini boro congress khane ang khorcha an ma roka pochisa dam bana kipil din sak kipil ano ang bung saya sonman diwang ngono ani no bo political guragi tesok khekru engka boro pori na yabo tam sia torobo 20% ni bisingo ST rong ni committee o khaimar is committee o engka Tripura 31% kai 20% cuma sanai bla ঠিক আছে সরি 20 মানে গত 50 জন নি রাজ্য কমিটি কা সং আর 10 জন এসটি মাস নাই 100 জন খাই 20 জন হংকা বিজেপি নি কে 6 জন বিজেপি নি বান থান দঙ্গো হংকা নং তাস বইপুরি না মা পর নাই আং মন নং সেন্ট্রাল করব আং ম থাङै আনো কোন গক सब बीजेपी ना तब सीडब्ल्यूसी का और बसाई सके नहीं बोले हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए आं सके ना प्रो ठीक है तबा हंका ताबुक तिप्रा सारं बिसिंगो सावासो उनि जफा नि जफा तिप्रा सा उनि जफाये ताबुक सा बागि सा दंगले बकुन दिनो तिप्रा नि बुइ पुत्रनि मेये बरो खबरा एसटी ऑल इंडिया ना एसटी बा और एसटी एंटर एसटी लिस्ट से बुइ पुत्रनि तेम जखा बरो बाय नो मासराइता बौना का ता माने खिप का मागेला यू आर तमो कैपेबल बा रिकॉग्नाइज एस एसटी तार माने सिन बरो का ता उनि जफा बिल हिन तो माने माथाम omong hintongo hengka aborong lebortong gabon khoroksa political party khaina anatam saba uni jafani jotoli representative no kaisa committee ka hamba khakai jau ang pungya khu ratio huma tam tongba 100 jona SC tong hangkai baksana kereng kakai seat bo bakla yuta nin debor makon koksa 35% ba 40% riang kha 25% ba 30% jamaate angka 20% 22% আমাকে দালং খা 4% বা 5% যতটা পার্সেন্টেজ খাইয়ে जों बुथ नाम खेपाय खाबला 19টা बुथ खाय ओ सा बागान बो मानसनाय साइडे सारि बर बन्जना खाय बाक्साना करं आरो रुल खायनि खाय जत किसु सुन नाय आबन खाजन ताखौ बुखर बाक्सा बाक्सांबा बर ताम लिडार नाय आना खरकसा बरवासनो सुट खुङै लांथाका बिनि माल फुंसिका ननो खां लिडार स संया नै वाइसैनो नांखाय ओ बर गदिन साका आं बन बुं बावं साइपो जागा सा आफ्रो ताबो उनको बतंग मेबर कुमार जमा दिया तो गो बरं गना उनका ताई एडवोकेट बिनय देबरो बिनो गो बरं वाइसन नों जिसेबो सितो दानन खाली दार सिनिने वाइसन जांगिया कामजे वाइस सुद लांटा सिका गाबा सिनि मेबर बाबू महला हाब आन ब्रदर मेबर आहे को पेन कन्फिगरेस दिने तंग आप्तिरो बसिन बरं दबाग मलां लिडारो सिकाते आ बरं वानसने एजेन गिफन नन खाय पुरितो नाय जरा खाबा नन आबे लिगला गासि थाइबुं रखो तो कानटक सनाय जरा खाबा लिगला गाय नन मिलक फान कानटं सनाय आ बरं कापतिक कुरुं आबन हन बरं खाय fabricated leader no from fabricate serga prime fesi loni ko ke prime fesi leader no engkai emne engkai fabricated borong ka jasa ka bano rong slai o sinama jatra som thonai mai oro kakja kring no wasano oro ko thepa wori woi gase ko moidana pa ki thepa saga rong ka this sorry tan me dwaro e anti fabricated abo bainge ko boi mangna tini sing muti phaime koi masanai yang bihi we roja ma pojon ja tatal sa ka ang kong daka presida lumui tong kan saya kala bihi wala ikutul maya atir tak nana ya ani basi baitin wala lesi kutul maya ka apa ku cari sini apse pon namang sa kuboi ke kuboi khlai chana ni thike thilai chana ni dofani baga ati gai ang tungu awon bisingoni na kasu ko glayo sangai tirop meeting hoito president secretary joint secretary salai satri por koto ni bugum ku salai kasu ko boi itu sta khoma pon do khasiya kai tong mai ma bai kichu na kri angle porsaka ang abo khaina baga ang tiri ong ya ani jibono mese amane yang tamang semanjak thabolong ni yak bathang sogai rugui chei pheja bro ang news media so an busarang so ang bel luk chei pheja bro ang thaipung kuthung rugui chei pheja bro thangai chungne re kubai janai kento ani babu jodino sadin tripurani bobo tu apuro barmadesh thang pheja bobo tumung jodino sakri regular khaina bagai marjar gina chukti tong ka chung apting na nangala khum thiasana pension manglok mathang sakri bobrok 70 jara rol khaimang ko 60 jara rok regular sakri abe khazane takhu korok dukhoni kongna sakai sabaya gata ti prase medeng rang so thaidi o kereng no boda bi kahang khaye jotono asugoi ang bodnang khat 10-20,000 kono rokom ba aslo ale nai phano bakha tongba asa ko phana phlai ekdam o jemon kurukshetra election khalai ma hai nor khalaita joto nakai ba jotono law poitule phe jandan siman jandan salai ma tule phe ka ang otlang thana ja polsa amtike phar khlai anta ka khana nai tong thapu
buddhijibi khana recording khai tonto o recording no nang ka sing bang ya ka translate khai sing nang se supreme court ni lawyer tu ifan mo bobon thik tong nang phasang apti proof khai pano himlai kai chakung mata ko anda sana saya ka ani mo lama da korang koraya hai panang paithok ko yo अब अगर मेरे साथ है तो निश्चित बगरा सौ गाय बिनी हिंदी यांग बाव किसी मिसल सेन दंगो इंडिया का हिंदी मा नांगो पार्लियामेंट का कॉक्स नांगो आंगा बो इंडिया का बांगा थांगा किसी किसी मासन का अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसे करे जों साइमना लाइद्रं रो एंखाय जों जे थानजा गाय आंनि ताबो नाहार मुंतांबा जस्टिस के जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे गो बेक मनाया जस्टिस जों थांगे मुति फना पार्टी रांसाय खाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुम गतम बारिन संविधान ताबो जों अवेयरनेस खाना माता को अवेयरनेस खाना का जों जे हाउ त्रिपुरा बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश के कब्रो के बाय के त्रिपुरा भारत बाय हाबे करिं लाइखा ओ करमान डॉक्यूमेंट ताम ताम तong नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एक्ट वन ताम से तong मा पर लेखनाय बुसु तारि कार्यकरी का बस जों सैमानो ओ एग्रीमेंट ताम ताम स्कॉडिन सो 9टा आर्टिकल से तong इंस्ट्रूमेंट एक्सेस ना आबरन सिंचिन बर मासनाय आम परीक्षा सागा गणतंत्र का एक बुट बगै से पास फेल कटो अंका त्रिपुरा सिनी जे भारतनि संविधान संजाखौ 1950 का 91 से सेंसास 10 বছর अंतर इनका आबरो जों स्राय स्राय सावै सिनि बरनो जों सिसार नांगनाय एबं बियाफोर ना नाय जों बय इनका सिनारो भारतनि संविधान पर कार्यकरी इनका जोंले तेविसा सिटीजन सिनो बादिसे स्पेशल अरवताम सेतो मनाय नरो एब्रे सिदा सिनि बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलवताम सकाबा आबो ताक सका अंका सासे साबाय सिनि बरखाय पार्ट 16 नो सारि करताम नै रिलेशन अका अर्थ पार्ट 16 part 16 tam saka sulo tako special provision relating to the certain classes or tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধান যেমন 330 342 জোড়া ওই অ্যাসেম্বলি সিটি রিজার্ভেশন মিউনিসিপ্যালিটি রিজার্ভেশন হোমক রিজার্ভ পঞ্চায়েত রিজার্ভেশন তা পার্লামেন্টারি রিজার্ভেশন আর প্রটেক্টিভ প্রভিজন জাখা সিংলো আবাহাইকে ডবল মানে সিটিজেন আদার দেন সিটিজেন যে আলাদা সিটিজেন নাগরিক মা মামরা যেছে না আপকে চাইছা কেয়ার খানা বগै সেতো কেতো সিনটি প্লারে বগै কোন অবস্থা সেংরা মাংসুলে পুরা সেংরা অমন্তি সিং চ্যালেঞ্জ খানা ও হেতু চ্যালেঞ্জ উইথ দ্য ওয়ারড সুপ্রিম কোর্ট ফাইল মাখানে आंगाबो मोटामोटी रेडी खाय तनिखा अंगाय ताबो बय कोरोना कोरकेन ताबो थिक आनि कार कासे कोन फाइका आं 5 लाख अंगाय ताबो आं सालाय तनिखा 5 लाख अंगाय न सुप्रीम कोर्ट फाइल केग्रासनाय ताबो सिनि बर सुप्रीम कोर्ट पहिला सं केस खालायका केन आं खालायकाय जरा डोनेशन ना बबंग ने जतो नंबर मोबाइल नंबर नंबर नाय व्हाट्सएप नंबर केस शेयरिंग हाका केरि रेजिस्ट्रेशन काय पर रेजिस्ट्रेशन नंबर सबिना थकय तमने क्लिक हियरिंग का तिने तैसा अब ताम ता इंटरव्यू वाला खावा चलो क्लिक और दिन नंबर खाय रां सना हरिजन देबर मा मस्तान खायना बगैया कारण आं बुजिका दफानि दुखन आं बुजिका थांबैयाव खावान जाका आं सायमांका माइ मिसा तानो हे दुख कष्ट तानमांका जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बंनो आं सेराय फुनगु वान जी रक होल शिपिं पायमाने माइ पेमानि बर इसातै सयतुबु तुबुय फायिसे फालिसे रां दैयो बतिके बर करि करि गोनां खाका आं बगै ईश्वर ब जोंनो बिचारनाय आनि बिसास आइ डु बिलिभ बेला हामबाय ककलाव मासालायका गामा हेकायना जों मो डिसकासन आं तिंगा मतो डिसकासन बंखा ताइसे बुबाग्रा आं बनो ताङै हिंका बानो सालजा खुब हलनि गेट आउट अंखर इसरा अंखर इमान आं आरो फरचिनो आं प्रबुजिनो आं ताइ बुबाग्रा हिनलिया मांगा तांकाय बजदिनो यस बसानबन नों बजदि हिंका आव आपुरनो अपति खेमा सलिया आसे समाजपति ब कन्भेनर रेखा आ कन्भेनर सानो रिंगु या खांखौ थांदा क्रै आं आसे हालकादा खामखरं खानाखाय न बुइनार कालेबरि साना थाना आसु बखाव क्रैखौ आसु बयस क्रैखाब्ला हा आनो साका तयथरक तुइ फेरि फाइल तुइ गामा फाइल तंथा मो फाइल तंथा गानबो अ फाइल ससमान आनो कुपलुं जेकुनो जगह बासने थांगा नादि कर जतन तो आनो आं जे समान अखिल भारतीय आदिवासी विकास ग्रुपति मुंबई को मोचिति सिया तंरो बनो राष्ट्रपति लास्ट फोरम को प्रयोग मीटिंग फ्राम बुंचिति रजा बिचका कोबि बेसिस न करना नाय गाबुनि बगै न ताबु जों चिन द फानो कमाय थानाय आंगर बांगलाय मोटामोटी ता आबा खलायना नायतंगो केनो ए संगतने हाजर संगतने केनो संगते जन्म आं ताबो खायसिनाय जन्म आं सानाय ताबो खासायसिनाय
কারণ আপনি বুবাগ্রানি সংগঠন বড় বড় ডিফেক্ট আবো বাংমা সানাই आं बुबाग्रा तुम तुम साका प्रदूर फैका ये सॉरी दन न नों वैसा फारि मिल खेपे तो साफारि आं सागाला सिबिएन टिबिएन तो तिरवा ताव नांगला आं खरने जां 6 मास बुबाग्रा ती मीटिंग आं हेमले 6 मास न बांग बाय तंथन आं आप्रो बिनि जे ताबु कुमाना काबारे सिखिबानो काबारे सिखो बाय काबारे साबा आंथनि गतम बरमनि तो जतनि बुल फ्लाइबले हा मायं याब्रि यासा खेपलेब्ले ग्रेटेटी प्रॉब्लम मान तो ग्रेटेटी प्रॉब्लम आप्रो तो सरो फैसे फैनाय Gravity problem does not means edisipari simia. Joto tir problem sama se abano norok siagi se takoro bokoro hingke borono ti femong na play kan mede side kan ade. Hade sedi. Je kapan logically guristi pekata greater tir problem no buje greater manta mo bebak tir problem tin bo sama se. Kento abano ta kisa buno ko katan to kata. Aba kaise trick khai borono to grama se ni gaino bororok gade ba. Hangkai sung tabuk je BJP tham to ba odikan kok sari hangkai. Ha? Nini ekta gal sobawa nini poncheta masa pasi BJP khane kiringke bora riyang kai kes sango kes khasi mano sigade apa fundamental right challenge ta kan kai nengaro rilia mati mati BJP oro ni korong kai boro no thangai notice ma kai kle phaita suk se dunia ba ringyang kai ba neng kapik ja matong saita hetu ba gabalanya hambai ang tintang ro ba hasi kusi masang kai angke pun ব্যক্তিগত শত্রুং জায়গা ফেবা তাতাল সাকাংকাই দফানো আং বুকু উইন সময়া ফেবা আং নাইনে খা সিনি কাইসা লিডার ন ককলা তালবাই দফার অনি ইনফ্লুয়েন্স थांगो नका आबा लगे लगे हिंबै बिरमान मान थांगो जों कुबुइ जतन सारा प्रेक्टिस माखानाय आं तक 100% कुबुइ माखा मेबले जरा दुकान बागे चाफा से आं 3 तारिख रि फेने मासे आनि रां टेक्स मान आसा तमा मायां थाका बना फा खमा साने मातंबले दादा 15 तारिख सारंग लागनाय जों दुकान बागे चाफा ताताल जा फासिंगेता कुबुइ के जतन थासे कुबुइ मानाय वासा फासे दादा आपना की दाबि kai ना इता আমরা এমনি দাবি করছি দাসদি এমনি কেন ইসব সানা এমরা এমনি চলা হ্যাঁ আপনারা তো এই 12টা এসে 12 থাকবার কি কেন্দ্র ত্রিপুরায় থাকবেন সানা কক্রিয়া কিলে আপনাদের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্র রয়েছে আমরা সাইন দেবলে চা দোকানে থাকাই সাকিবলে আংকি কিরিবা 10-15 জন ওয়ানসাং সাইং বানা বা কোহলতে পারা ঠিক ঠিক সার আং সেটা বাংলাদেশ থেকে আপনার যে আমি সুতো থাকতে দেখছি তো নাং সাবলে তাম কিতনা বড় আলোচনা প্রয়োজন হেদেবা আমরা আহ্বান করেছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের বিজেপি প্রদেশের মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয় আজকের যে আপনাদের ডাকা সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে উনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন তার জন্য আমি সুব্রত বাবুকে অনুরোধ করছি মাননীয় ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির প্রবক্তা বিমল চাকমা মহোদয়কে ধন্যবাদ এবং সেই সঙ্গে সকল মিডিয়া বন্ধুরা যারা আজকে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির আহত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা অবগত আছেন গতকাল ক্যাবিনেটে রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বে ক্যাবিনেট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা আগামী দিনে ত্রিপুরার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং আজকের আরেকটি ঘোষণায় ত্রিপুরার যারা সরকারি কর্মচারী পেনশনার্স রয়েছেন তারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন এর মধ্যে ক্যাবিনেট গতকাল 397টি বিভিন্ন পোস্টে নিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তার মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে শুধুমাত্র প্রক্রিয়া শুরু নয় সরাসরি রিক্রুটমেন্ট কিভাবে করা যায় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ওনারা নিয়েছেন আপনারা অবগত আছেন ত্রিপুরা সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বে রাজ্যের সব অংশের মানুষের যুবক যুবতী থেকে শুরু করে
একেবারে গরিব পর্যন্ত, জনজাতি পর্যন্ত সকল অংশের মানুষের উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘোষণা দিচ্ছেন এবং সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসী রয়েছেন। এর মধ্যে ক্রীড়া এবং যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীনে 8টি স্পোর্টস অফিসারের গ্রুপ বি পোস্টে 8টি পদ সেখানে সরাসরি রিক্রুটমেন্ট হবে তার ঘোষণা দিয়েছেন। 50টি সুপারভাইজারের পদ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং এসসি ওয়েলফেয়ারে গ্রুপ সি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মহারাজা বীরবিক্রম ইউনিভার্সিটি, যেটি একটি স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেখানে প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের 14টি শূন্যপদ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 125টি আগে যাদেরকে আমরা পিআই বলতাম, ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার, নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যার অধিকাংশই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে থাকবে। এবং সেই সঙ্গে আরও 125টি লাইব্রেরিয়ান এর পদ সেখানে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জেনারেল ডিগ্রি কলেজে 75টি শূন্য পদে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সামগ্রিকভাবে যদি আমরা দেখি, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে তার স্মুথ রানিংয়ের জন্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন এবং যেখানে যেখানে নিয়োগ দরকার সেখানে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার সর্বদা উদ্যোগী রয়েছেন। আমরা একটা সময় লক্ষ্য করেছিলাম বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজ এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটিতে প্রায়শই আপনাদের মাধ্যমে আমরা জেনেছিলাম সেখানে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। তো সেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে উচ্চশিক্ষায় যাতে কোনো রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তার জন্য দ্রুত রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তার জন্য রাজ্য সরকারকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল বিশেষ করে এবং অন্যান্য যে স্কুলগুলি রয়েছে যেখানে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার কিংবা লাইব্রেরিয়ানের মতন, মানে অর্থাৎ একটা স্কুলের জন্য ছেলে মেয়েদের জন্য বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা এবং বইয়ের যে মেনটেন্যান্স সেইগুলির জন্য সঠিকভাবে বইয়ের তত্ত্বাবধান করা, ছেলে মেয়েদের বই পড়াতে আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারে লাইব্রেরির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, সেটা অনুধাবন করে ওনারা লাইব্রেরিয়ান হিসেবে 125 জনকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে স্পোর্টস এবং ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্সের বিষয়ে, বিশেষ করে খেলাধুলায় ত্রিপুরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। এই জায়গায় যাতে কোনো শূন্যতা তৈরি না হয়, তার কাজগুলি যাতে আরও সুষ্ঠু সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়টাকে সুনিশ্চিত করার জন্য স্পোর্টস অফিসার কিংবা এই ধরনের রিক্রুটমেন্টগুলির যে ব্যবস্থা করেছেন, একসঙ্গে 397টা শূন্যপদ পূরণের ঘোষণা কালকে দেয়া হয়েছে, ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে মাননীয় ত্রিপুরার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, ওনার পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেটকে এবং রাজ্য সরকারকে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায়, অভিনন্দন জানায়। সেই সঙ্গে আজকে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, পেনশনার্স যারা রয়েছেন তাদের জন্য প্রতি বছরই এসগ্রেশিয়া এবং অ্যাডভান্স এই দুটো বিষয় দেয়া হয়ে থাকে। তো আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধাপে ধাপে এসগ্রেশিয়ার পরিমাণ, অ্যাডভান্সের পরিমাণ বাড়ছে ক্রমশ। 700 টাকা যেখানে ছিল সেই জায়গা থেকে গত বছর ছিল 1500 টাকা, এবার এসগ্রেশিয়া বা ফেস্টিভ্যাল বোনাস যাকে আমরা বলি সেটা বেড়ে হয়েছে 1800 টাকা। 300 টাকা করে অতিরিক্ত আরও এসগ্রেশিয়া বা বোনাস, পুজো বোনাস ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারী পেনশনার্সরা পাবেন। সেই সঙ্গে আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেটা তার আগের সরকারের সময় কখনোই আমরা লক্ষ্য করিনি, সেটা হলো যারা একটু আর্থিকভাবে দুর্বল রয়েছেন, অঙ্গনারী ওয়ার্কার্স কিংবা হোমগার্ড, এসপিও, এই ধরনের জায়গায় যারা কাজ করছেন, বেতনে তাদের খুব একটা অন্যান্যদের সঙ্গে সিমেট্রিক্যাল নয়, তাদের ক্ষেত্রে আরও যাতে তাদের সুবিধা হয়, পুজোর মরশুমে যাতে আনন্দের কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটে, তাদের জন্যে 1700 টাকা থেকে
2000 টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ 300 টাকা তাদের ক্ষেত্রেও বাড়ানো হয়েছে ফেস্টিভ্যাল বোনাস কিংবা এসগ্রেশিয়া যাকে বলি। কাজেই রাজ্য সরকার যে একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন, সব অংশের মানুষের জন্য কাজ করছেন, সেটার একটা প্রতিফলন আমরা এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা পাচ্ছি। এর বাইরে আমাদের যেমনটা কমিটমেন্ট ছিল আমাদের ভিশন ডকুমেন্টে, যে জনজাতিদের কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে, যেখানে যেখানে যত রকম এভিনিউজ আছে প্রত্যেকটা জায়গাকে অ্যাড্রেস করে যাতে জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণ হয় এবং প্রত্যেকে যাতে সমান তালের উন্নয়নের অংশীদারিত্বে আসতে পারেন, সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশন, সিএম ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন, প্রসঙ্গত বলি যেখানে মিশন রয়েছে সেটা সুনির্দিষ্ট একটা সময়ে সম্পন্ন হবে, সেই বিষয়টা মিশন কথাটির সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে। এই বিষয়টা চালু করা হয়েছে ত্রিপুরায় এবং এই অর্থবর্ষে তার জন্য 30 কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে আগামী অর্থবর্ষ থেকে যদি প্রয়োজন হয় আরো বেশি মাত্রায় অর্থ বরাদ্দ করা হবে, মানে প্রতি বছর 30 কোটি এমন নয় বিষয়টা। এবং এটা কোথায় খরচ করা হবে? জনজাতিদের তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন কিংবা তাদের লাইভলিহুড জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য তারা যা করতে চান, তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা, তাদের সেলফ রিলায়েন্ট করার জন্য, আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য যদি কোনো বিষয় তাদের থাকে সেই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করা, সেখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা ডেভেলপ করার সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা, এডুকেশন হেলথ সেক্টরে উন্নয়ন করা, যাতে সার্বিক উন্নয়নটা সর্বতোভাবে প্রতিটা জনজাতির কাছে পৌঁছে যায়, সেই লক্ষ্যটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য, সেটাকে অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সিএম ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন গতকাল থেকে শুরু করেছে। তার জন্যে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে রাজ্যের সব অংশের জনজাতিরা এখনো যারা বা কোনো কোনো অঞ্চল যেটাকে আমরা প্রত্যন্ত বলি, সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উন্নয়নের মূল ধারাটা প্রবাহিত হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। তার জন্য আবারও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, ওনার ক্যাবিনেট এবং রাজ্য সরকারকে সর্বোপরি আমরা অনেক অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সময় উপযোগী এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। এবারে আমি অনুরোধ জানাবো জনজাতি উন্নয়ন বিষয়টাকে নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রবক্তা বিমল চাকমা মহোদয় রয়েছেন, যিনি এমডিসি TTAADC-র, উনি আপনাদের জনজাতি কল্যাণ বিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করবেন। এটা শেষ করে নিই। জটনা কুলঙ্কার সবাইকে নমস্কার। আমাদের মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত বাবু এটা বিস্তারিতভাবে বলেছেন গতকালকের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত ব্যাপারে। এখন আমি বলবো যে অনেক দিক দিয়ে প্রচার হয় যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার জনজাতিদের কল্যাণে উন্নয়নে সঠিকভাবে কাজ করছে না, কিন্তু আমি এখানে এই জন্যই আমি বলছি যে আমরা 2023 বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমরা একটা সংকল্পপত্র ঘোষণা করেছি। সেই সংকল্পপত্রে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত বিষয় ধরা আছে তার জন্য আমি এখানে বলতে চাই। বিশেষ করে আমরা বলেছিলাম যে 2023 বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে সংকল্পপত্রে আমরা একটা অ্যাডভাইজারি বোর্ড গঠন করব, যে অ্যাডভাইজারি বোর্ডে সমস্ত জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা থাকবেন এবং ওইখানে এমডিসিরা থাকবেন, লোকাল জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন। কেন এই প্রশ্নটা? সমাজপতি এখানে বলতে এটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন, ওইখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের লোকও থাকবে, কারণ একটা সমাজ ব্যবস্থা। আমরা তো বিজেপি একটা পলিটিক্যাল পার্টি, পার্টিকুলার একটা পলিটিক্যাল পার্টি। কাজেই ওই সমাজপতিরা তারা কি করবে? রাজ্য সরকারকে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এই সমস্ত ব্যাপারে তারা তুলে ধরবেন। সেই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখে 18/8/2023 আমরা প্রজ্ঞা ভবনে একটা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আমরা একটা
সেমিনার আমরা করেছি এবং ওইখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা সম্প্রদায় থেকে 2 জন করে প্রতিনিধি নিয়ে রাজ্য স্টেট লেভেল একটা অ্যাডভাইজারি বোর্ড গঠন করা হবে। ওরা জনজাতি কল্যাণের জন্য সরকারকে তারা অ্যাডভাইস করবে, উপদেশ দেবে। এরপরে দেখুন, আপনারা জানেন 2018 আগে 91 রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, যেটা ওই কেন্দ্রীয় ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির মাধ্যমে এটা হয়, ওইখান থেকে স্যাংশন হয়। আমাদের খোয়াই, কুমারঘাট, আপনার বীরচন্দ্র মনু 3টা জায়গাতে ছিল। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পরে জনজাতি এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আমরা সেখানে পদক্ষেপ নিয়েছি। এখন 5টা স্কুল সেখানে 85, যেমন রূপাইছড়ি 85% কমপ্লিট, রূপাইছড়িটা, করবুক 85% কমপ্লিট, হেজামারা 70% কমপ্লিট, সামনু 70% কমপ্লিট, আর কিল্লা 75% কমপ্লিট। এটা হচ্ছে 5টা স্কুল। এরপরে আপনার বাকি আরো 11টা স্কুল এখানে আছে। পদ্মবিল, জম্পুজোলা, ডুম্মুরনগর, অমরপুর, ওমপি, মনু, মান্ডাই, মংনিয়াকামি, ধসদা, দামসোরা, লালজুরি, এগুলাতে অলরেডি স্যাংশন হয়েছে। জায়গাও অনেকটা মোটামুটি সমস্ত কমপ্লিট, দেখাশোনা। এগুলা প্রত্যেকটা স্কুলের জন্য 48 কোটি টাকা, একটা স্কুলের জন্য। ওইখানে স্কুল হবে, হোস্টেল হবে, হ্যাঁ, কোয়ার্টার হবে, তার জন্য 48 কোটি টাকা একটা স্কুলের জন্য। এরপরে আবার প্রস্তাব আছে পেচারটল ব্লক, লেপুঙ্গা ব্লক, রৈসাবাড়ি ব্লকে, এগুলাতে এখানে প্রস্তাব আছে। এখন দেখুন, প্রত্যেকটা স্কুলে 240 জন ছাত্রী থাকবে, 240 জন ছাত্র, অর্থাৎ ছাত্র এবং ছাত্রী সমান অংশে 240 প্লাস 240 480 জন থাকবে। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য, ছাত্রছাত্রীর জন্য 1 বছরে সেখানে ধরা আছে 1,09,000 টাকা করে, যেখানে ক্লাস 3 থেকে 12 পর্যন্ত সিবিএসই বোর্ডে ইংলিশ মিডিয়ামে তারা পড়াশোনা করতে পারবে কোনো পয়সা ছাড়া। খারাপ ভর্তি হতে পারবে এই সমস্ত স্কুলে, যারা বিপিএল ফ্যামিলি তারাও এখানে ভর্তি হতে পারবে। এটা এডুকেশনের ব্যাপারে। এরপরে দেখুন, আমাদের সংকল্পপত্রে ছিল 8টা প্রশাসনিক জেলায় 8টা হোস্টেল আমরা করব। তার নাম হবে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী নামে হোস্টেল। আমরা এর জন্য 8টা প্রশাসনিক জেলায় অলরেডি, যেটা আমাদের যে রিপোর্ট এখানে এসেছে, land identification report has been received from the DM and collector South Dholai and Sipahojala, অলরেডি আমাদের এটা এসে গেছে, বাকিটাও আসবে। এরপরে দেখুন, TRI ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জনজাতিতে তাদের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, গবেষণামূলক যে চিন্তাধারা এবং তাদের এগুলা কীভাবে আরও ডেভেলপ করা যায়, তাই সেটাকে সামনে রেখে আমরা লেম্বু সোরার সম্মুরামপাড়া এডিসি ভিলেজে সেটা কাজ চলছে। অনেক এখন যে হয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোর পর্যন্ত সেটা অলরেডি কমপ্লিট। এবং সেখানে কি হবে, এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায়, 19টা জনজাতির সম্প্রদায় আছে, সাব ট্রাইব আছে, তাদের খাদ্য তালিকা অনুযায়ী রেস্টুরেন্ট সেখানে থাকবে, হ্যাঁ, ট্রেডিশনাল ফুড সেখানে ব্যবস্থা থাকবে, এবং সেখানে ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য চর্চা নিয়ে সেখানে গবেষণামূলক থাকবে। কাজেই এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। এরপরে দেখুন, অনেক সাইড থেকে একটা অভিযোগ আছে যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন যে রাজ্য সরকার জনজাতিদেরকে বঞ্চিত করছে, এডিসি এলাকার জনগণকে বঞ্চিত করছে। আমার একটা প্রশ্ন থাকবে, এই যে এই স্কুলগুলা যে জনজাতি এলাকাগুলাতে এইভাবে যে শিক্ষার একটা সুযোগ দেওয়া, এরপরে দেখুন 14 ফিনান্স কমিশন, আপনারা জানেন ভালো করেই, 14 ফিনান্স কমিশন পর্যন্ত এডিসি এলাকাতে 1 পয়সাও দেওয়া হতো না। কিন্তু আমরা সরকারে আসার পর 15 ফিনান্স কমিশনের মাধ্যমে আমরা সরাসরি এডিসিগুলোতে টাকা দিচ্ছি। কিভাবে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে? ভিলেজ কমিটি, 587টা ভিলেজ কমিটি রয়েছে,
সেখানে আমরা 70% দেওয়া হচ্ছে। ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি এডিসি এর ব্লকগুলোতে ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি 40টা রয়েছে, সেখানে 20%। এডিসি হেডকোয়ার্টারে সেখানে 10%, অর্থাৎ 100 টাকাকে আমরা এইভাবে ভাগ করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। সেটা আমাদের সরকার আসার পর সেখানে হয়েছে। কাজেই এই যে বলা হচ্ছে যে এই এডিসিকে বঞ্চনা অমুক সমুক, এগুলা কিন্তু আমাদের বাজেটের বাইরে, এগুলা সরাসরি ওই ভিলেজের উন্নয়নের জন্য। এরপরে দেখুন, আমরা একটা হিসাব করেছি, কয়েকদিন আগে আমাদের অর্থমন্ত্রীর সাথে প্রায় 2-3 ঘন্টা পর্যন্ত আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমি গিয়েছিলাম অর্থমন্ত্রীর কাছে, শ্রদ্ধেয় প্রণজিৎ বাবুর কাছে। আমি বললাম যে এডিসির বঞ্চনা আপনি একটু বলুন। উনি ওনার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সবাইকে ডেকেছেন। ডাকার পরে ওনারা দেখালেন যে সর্বমোট আমরা যদি টোটাল আমরা হিসাব করি তাহলে দেখা যায় আমরা 39.81% সেখানে এডিসি এলাকাতে অর্থ যাচ্ছে। একটা জিনিস মনে করবেন, তারা মনে করে যে এডিসি এলাকার জন্য বাজেটে কম ধরা হয়, স্টেটের জন্য বাজেটে কম ধরা হয়। এর জন্য আমি বলতে চাই 6 শিডিউল মোতাবেক এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি, এডিসির ক্ষমতা কি, ওটা তাদের জানা থাকা দরকার। রাজ্যের ক্ষমতা কি, কেন্দ্রের ক্ষমতা কি। তারা মনে করে রাজ্যের মতো করে ওখানেও বাজেট হবে, সেটা তো সাংবিধানিক লাইনে তো হবে। কারণ আজকে এখানে যে এই যে আমাদের 91 স্কুলগুলো হচ্ছে, আমরা কি করেছি, আমরা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। কেন্দ্র সরকার ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি ওরা কি করেছেন, স্যাংশন বরাদ্দ করেছেন, ওরা সরাসরি কাজের ব্যবস্থা ওনারা করছেন। এটা সেন্ট্রালের এয়ারপোর্ট তো সেন্ট্রালের, সেটাকে আমরা করব, সেটা সেন্ট্রাল থেকে করছে। তো এখন এই যে এডিসি এলাকার মধ্যে যে পিডাব্লিউডির মধ্যে যে টাকাটা ধরা আছে, সেটা পিডাব্লিউডি করছে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, থানা বলুন, হ্যাঁ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এসডিএফ অফিস বলুন, ডিএফও অফিস বলুন, এরা তো যার যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে। কাজেই ওরা কি করছে, সহজ সরল আবেগপ্রবণ জনজাতিরা, বিশেষ করে আবেগপ্রবণ, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়দেরকে বিভ্রান্তি করছে যেতে এডিসি এলাকার জন্য, অর্থাৎ জনজাতিদের জন্য, কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকার কিছুই করে নাই। যার জন্য বিনম্রভাবে আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে জনজাতি যারা আছেন, বিশেষ করে বিজেপি সরকার, রাজ্যের যে বিজেপি যে সরকার, কেন্দ্রের যে বিজেপি সরকার মোদীজির নেতৃত্বে, রাজ্যে ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার, আমি উভয় সরকারকে, রাজ্য এবং কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে জনজাতিদের কল্যাণে, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমি আবার এটাই আবেদন রাখবো, বিশেষ করে আমার যারা জনজাতির যুব ভাইরা আছেন, বিভ্রান্তি না হয়ে বাস্তবকে দেখে আমরা যাহাতে সিদ্ধান্ত নেই। কারণ আবেগ থাকা ভালো, আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সেটা কিন্তু ক্ষতিকারক হতে পারে। কাজেই বাস্তবের উপরেই আমরা যাতে চলতে পারি এবং সঠিকভাবে আমরা দিশাটা দিকে জনজাতি উন্নয়নের জন্য সকলকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ বলুন, কি প্রশ্ন আছে? আমাদের জন্য একটি বিশেষ আনন্দঘন মুহূর্তের দিন, এবং যে বিষয়ে আমরা আজকে বসেছি এই বিষয়ে আমাদের কাছে বিস্তারিত আপনাদের সামনে সমস্ত বক্তব্য রাখবেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্য প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত মহোদয়া তথা উনি মহিলা মোর্চার প্রভারী, আর সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝর্ণা দেববর্মা মহোদয়া। প্রথমে আপনাদের সামনে আমাদের সভানেত্রী ঝর্ণা দেববর্মা মহোদয়া বিস্তারিত কিছু বলবেন, এবং ওনার পরপরই বিস্তারিত এই বিষয়ে আমাদের ওমেন রিজার্ভেশন বিল এই বিষয়ে আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ উঠিয়ে তথ্য তুলে ধরবেন আমাদের সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত মহোদয়া। নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা। প্রথমেই আমার সাংবাদিক ভাইদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন।
তো আজকের এই প্রেস মিটে উপস্থিত আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের সম্মানীয় সাধারণ সম্পাদিকা তথা মহিলা মোর্চা যিনি প্রভারী দায়িত্বে আছেন আমাদের পাপিয়া দত্ত মহোদয়া, উপস্থিত আছেন রাজ্য মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা অজন্তা ভট্টাচার্য মহোদয়া, উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্য মহিলা মোর্চার মিডিয়া ইনচার্জ চামেলি সাহা মহোদয়। তো আজকের যে বিশেষ কারণে আমাদের বসা, আপনারা সবাই জানেন গতকাল 19শে সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থী। এই গণেশ চতুর্থীর শুভ দিনে শুভ লগ্নে সংসদে মহিলাদের 33% আসন সংরক্ষণ বিল পেশ করেন ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। এই বিলের নাম নারী শক্তি বন্ধন। এই দিনটি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে নারী শক্তির উত্থান এবং বিকাশ কখনো আমাদের দেশ বা যে কোনো দেশেরই বিশ্বের দরবারে 1 নম্বর পৌঁছতে পারে না। তাই নারী শক্তির উত্থানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, আশা করছি 2024 লোকসভা নির্বাচনে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে এবং আমরা লোকসভায় 33% অর্থাৎ 181 জন মহিলা সাংসদকে আমরা পাব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানাচ্ছি। উনি আমাদেরকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতিও দিয়েছেন একজন মহিলা। মহিলা উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তার জন্য আবারও ওনাকে প্রণামের সহিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে ভারতবর্ষে নারীর প্রগতির ক্ষেত্রে, নারীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে, নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিকভাবে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে এই বিল। এই সংরক্ষণের বিল 33% সংরক্ষণ দাবি বহুদিনের ছিল। এই দাবি মান্যতা দিয়ে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা সবাই জানি 2014 সালে ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। নারীদের জন্য শৌচালয় থেকে আবাসন থেকে উনি উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাসের কানেকশন, উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাসের কানেকশন থেকে জনধন অ্যাকাউন্ট থেকে মাতৃবন্দনা প্রকল্প, মহিলাদের জন্য, মহিলাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবনে প্রতিটি স্তরে অনেক প্রকল্প আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করে চলছেন। এবং বর্তমানে উনি যে নারী শক্তির বন্দনা নামে যে বিলটি পেশ করেছেন সেটা ওনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কারণ আমরা সবাই জানি সেই বিষয়টি যে একটি নারী, আমাদের পৌরাণিক একটা কথা আছে যে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, তেমনি কোনো সমাজ ব্যবস্থা বলুন, রাজ্য বলুন, কখনো উন্নয়ন হতে পারে না যতক্ষণ না নারীরা এগিয়ে আসবে। আমরা এতদিন কবির ভাষায়, সাহিত্যিকের লেখায় অনেক কিছু পড়েছি নারীকে নিয়ে, যে এই পৃথিবীর যা কিছু করিয়াছে সৃষ্টি তার অর্ধেক করিয়াছে নারী, অর্ধেক করিয়াছে নর। কিন্তু আমরা এতদিন সেই কবির সাহিত্যের পাতায় বা লেখনীতে বন্দী ছিলাম। আমাদের স্বপ্ন 4 দেওয়ালের মধ্যে আটকে ছিল। আমরা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা আমরা খুঁজে পাইনি। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চার পক্ষ